Bueno, se perdió una playera blanca, si alguien la encontró en el área de hombres donde descansan, y una cartera fue encontrada y creemos que fue llevada al área de objetos perdidos. Dice que llevaba una tarjeta de crédito o algo así. Bueno, hermanos, con un corazón dispuesto vamos a escuchar la palabra. Recibamos con un fuerte aplauso al pastor Plata de Corea y al traductor candidato Marcos. 안녕하십니까? Buenos días. 벌써 수양회 마치는 날이 되었습니다. Ya es el último día, ¿no? 많이 아쉽지요? Se sienten tristeza, ¿verdad? 우선 이번 수양회를 허락하시고 역사해 주신 우리 하나님께 감사드립니다. Primeramente, damos gracias a Dios quien nos permitió este retiro y también quien obró muy fuertemente. 그리고 이번 수양회를 위해서 오랫동안 준비하시고 또 봉사하시고 전도하신 분들에게 감사드립니다. También doy gracias a todos los que trabajaron mucho, se esforzaron y que prepararon con mucho tiempo de anticipación y predicaron para este retiro. 그리고 멀리서 시간을 내고 또 내 소중한 물질을 들여서 이곳에 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다. También doy gracias a todos los que han hecho un viaje muy largo desde muy lejos para llegar hasta aquí, aún haciendo un sacrificio. 그리고 이번에 새롭게 초대되어서 오신 분들 중에 하나님의 사랑을 깨닫고 구원받으신 모든 분들께 진심으로 축하드립니다. Y desde el fondo de mi corazón felicito a todos los que hayan podido entender la gracia de Dios y que hayan podido recibir la salvación por medio de este retiro. 오늘은 구원받은 그리스도인들이 어떻게 신앙생활을 해야 할지를 배우는 시간입니다. El día de hoy vamos a aprender sobre cómo debe ser la vida de un cristiano que ha recibido la salvación. 많은 분들이 가지 않고 이곳에 다 참여해 주셔서 참 감사가 되고 좋습니다. Y estoy muy agradecido con el Señor y estoy muy contento de ver que muchos se quedaron y no muchos se fueron. 여러분들의 그 표정이 너무 밝고 예쁘고 아름답습니다. Veo su rostro muy brillante y muy hermoso ahora. 미남입니다. Son muy guapos y guapas. 제가 보기에도 그렇지만은 우리 하나님이 이곳에 여러분들을 보실 때 정말 흐뭇해하시고 기뻐하실 거라고 생각합니다. Para mí también se ven muy hermosos y seguramente para Dios. Dios estará muy satisfecho, muy feliz desde el fondo de su corazón y ustedes ciertamente se verán muy hermosos en sus ojos también. 우리 하나님께 기도하고 시작하겠습니다. Vamos a orar a Dios para iniciar. 사랑이 많으신 하나님 아버지 감사드립니다. Dios nuestro Padre que tienes el amor muy grande, te damos gracias. 이번 춘계 수양회를 허락하시고 인도해 주신 거 정말 감사드립니다. Te damos gracias por habernos permitido este retiro de primavera y también por habernos guiado. 이제 오늘 춘계 수양회 마지막 말씀을 전하려고 합니다. Hoy queremos predicar la última palabra de este retiro. 말하는 사람의 입술에도 능력을 주시고 듣는 모든 분들의 마음속에 감동 주시기를 부탁드립니다. Te pedimos que permitas el poder a los labios de que predica tu palabra y también que abras los oídos de todos los oyentes. 하나님의 말씀을 마음속에 잘 새기고 실천하며 살아가는 저희들이 되게 도와주옵소서. Ayúdanos a que podamos tener tu palabra grabada en nuestros corazones para ponerla por obra. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesús quien nos ama. 아멘. 화면을 보시고 골로새서 1장 6절 말씀을 같이 읽겠습니다. Vamos a ver la pantalla, ahí está Colosenses 1:6. Vamos a leerlo juntos. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros,
Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. 복음이 무엇입니까? ¿Qué es el Evangelio? 우리 예수님이 2000년 전에 오셔서 십자가에서 이루신 그 일이 바로 복음입니다. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años y que murió en la cruz. Ese hecho es el Evangelio. 예수님 누구십니까? ¿Quién es Jesús? 하나님이십니다. Dios. 하나님께서 사람의 몸으로 이 세상에 오셨습니다. Dios vino al mundo en carne humana. 그 예수님에게는 아무 죄가 없으셨습니다. Y este Jesús no tenía ningún pecado. 그런데 그 죄 없는 예수님이 죽으셨습니다. Y Jesús sin pecado murió. 왜 죽으셨습니까? ¿Por qué murió? 우리의 모든 죄를 짊어지셨기 때문에 대신 죽으신 겁니다. Porque Él cargó todo el pecado nuestro. 그래서 그 예수님이 우리의 죄를 십자가에서 단번에 영원히 용서하셨습니다. Y así perdonó de una vez para siempre, perfecta y eternamente todos nuestros pecados en la cruz. 내가 흘려야 될 피를 예수님이 대신 흘리셨습니다. Jesús derramó la sangre que yo tenía que derramar. 내가 받아야 될 심판을 예수님이 대신 받으셨습니다. Recibió el castigo que yo merecía. 내가 죽어야 될 그곳에서 예수님이 대신 죽으셨습니다. En el lugar donde yo tenía que morir, Jesús murió. 그것이 복음입니다. Eso es el Evangelio. 예수님이 나를 위해 대신 죽으셨다. Jesucristo murió por mí. 그분이 나를 사랑하셨다. Él me amó. 그래서 나를 죽기까지 사랑하셔서 십자가에 달리셨다. Me amó hasta la muerte y por eso murió en la cruz. 그것이 복음입니다. Eso es el Evangelio. 예수님은 복음을 이루셨습니다. Jesús completó el Evangelio. 그리고 성경에는 그 복음이 기록되어 있습니다. Y la Biblia nos habla del Evangelio. 사도들이 그 복음을 전했습니다. Los apóstoles predicaban del Evangelio. 그리고 또 제자들이 전했습니다. Los discípulos predicaban del 많은 Evangelio. 믿음의 선진들이 복음을 전했습니다. Y muchos antepasados de la fe también predicaban del Evangelio. 2000년 동안 그 복음이 계속 내려왔습니다. Durante estos 2000 años el Evangelio ha sido predicado. 나를 전도한 그분이 이 복음을 듣고 구원받았습니다. La persona que le invitó a usted esta vez también escuchó el Evangelio y recibió la salvación. 나를 전도한 그분이 복음을 가지고 내게 가지고 왔습니다. Esa persona entonces le llevó el Evangelio a usted. 나는 구원을 받았다. Entonces, 나는 dice, 이제 ¿no? 천국 갈 수 있다. Yo soy salvo, puedo ir al cielo. 당신도 나처럼 말씀을 듣고 천국 갔으면 좋겠다. Y quiero que usted también escuche la palabra y que vaya al cielo como yo. 누군가 나에게 복음을 전해 주었습니다. Entonces, alguien le predicó a usted el Evangelio, ¿no es 그분 cierto? 속에 그분의 그 말 속에 성령님이 계셨습니다. En la palabra de aquella persona que le invitó, obró el Espíritu Santo. 내가 복음을 들었습니다. Entonces, yo también llegué a escuchar el Evangelio. 그 복음을 듣고 그 복음이 내 안에 믿어졌습니다. Y escuché el Evangelio y tuve la fe en mi corazón. 아, 예수님이 나의 죄를 위해서 십자가에 죽으셨구나. Entendí, Jesucristo murió y derramó la sangre en la cruz por mí. 이 복음이 믿어질 때 그것이 구원입니다. Al tener la fe en esto, uno recibe la salvación. 복음이 너희에게 이름에 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날, 바로 그 날이 구원받은 날입니다. El Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. 날짜가 있습니다. Entonces hay una cierta fecha. 저는 1984년 10월 16일 날 구원받았습니다. Yo recibí la salvación 16 de octubre del año 84. 여러분에게도 그 구원받은 날이 있을 겁니다. Ustedes ciertamente han de tener su fecha de salvación. 그런데 어떤 분은 구원받은 날짜를 기억을 못 합니다. Y hay algunos que no recuerdan su fecha de salvación. 분명히 믿어졌는데 그 날짜를 모르는 거예요. Sí, tuvo la fe, pero no recuerda qué fecha fue. 날짜를 잃어버렸어요. Entonces se le perdió. 날짜를 기록을 안 해놨어요. Porque no lo escribió, no lo dejó anotado. 아무 문제 없습니다. No pasa nada. 날짜를 기억하는 게 중요한 게 아니라 구원 받은 게 중요한 거예요. Es porque recordar la fecha no es importante. Lo importante es que haya recibido la salvación. 지금 내 안에 믿음이 있고 내가 지금 믿음 생활을 하는 것이 중요한 것입니다. Tener que yo tenga la fe ahora y que esté llevando la vida cristiana, eso es el factor más importante. 내가 기억을 못해도 구원받은 날은 있습니다. Entonces, aunque yo no lo recuerde, ciertamente hubo un día en el que recibí la salvación. 어떤 사람은 태어났는데 그 날짜가
호적에 있는 날짜와 다른 사람이 있습니다. Y hay personas así en este mundo también, ¿no? Que tiene en su identificación la fecha de nacimiento, pero en realidad no nació en esa fecha. 문제 없습니다. No pasa nada, 지금 ¿verdad? 내가 살아 있으면 되는 거예요. Ya está vivo, con eso ya es suficiente. 건강하게 사는 게 중요하죠. Tiene la salud, eso es lo suficiente. 구원받은 날부터 우리가 할 일이 있습니다. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer desde el día de nacimiento, 열매를 맺어 자라는도다. desde el día de salvación. Tenemos que ir creciendo y llevando 어떤 frutos. 농부가 나무를 심었습니다. Digamos que un agricultor plantó un árbol. 나무를 왜 심었을까요? ¿Para qué? 물론 관상수로 심었을 수도 Pues 있습니다. podría ser para estética, ¿no? 그런데 농부잖아요, 농부. Pero es agricultor, el campesino. 농부는 나무를 왜 심었을까요? Entonces el campesino, ¿para qué siembra un árbol? 농부는 열매를 바라보고 나무를 심은 겁니다. Esperando el fruto, ¿no es cierto? 여러분은 마치 나무와도 같습니다. Ustedes son como árboles. 우리 주님께서 여러분을 심어 놓으셨죠. Nuestro Señor les sembró. 어떤 사람은 이곳 뿌에블라에 심었습니다. Algunas personas fueron plantadas, sembradas aquí en 어떤 Puebla. 사람은 저 멕시코 시티에 심었고요. Otros fueron sembrados en 어떤 Ciudad de México. 어떤 사람은 저 후디단에 심었고요. Otros están sembrados en Juchitán, 예, 북쪽에 남쪽에 여러 곳에 여러분을 심어 놓은 겁니다. en el norte, en el sur. Ustedes fueron plantados. 우리는 하나님의 생명 나무와도 같은 거예요. Entonces nosotros somos como la vida, el árbol que Dios plantó. 왜 주님이 심으셨을까요? ¿Para qué? 열매를 바라보시고요. Para frutos. 열매는 금방 열리는 건 아니에요. Y el fruto no se lleva de un día al otro, ¿verdad? 뿌리를 내리고 가지가 뻗치고 잎사귀가 나고 꽃이 피고 열매가 맺히는 겁니다. El árbol tiene que echar raíz, tiene que crecer y también tiene que recibir la alimentación necesaria y tiene que llevar frutos. 나무가 살아 있으면 반드시 열매를 맺죠. Pero si el árbol está vivo, entonces lleva automáticamente el fruto. 하나님은 우리를 좋은 나무로 심으셨습니다. Dios nos plantó como buenos árboles. 우리는 구원받기 전에 나쁜 나무였어요. Antes de recibir la salvación éramos árboles malos. 그래서 죄 열매를 맺고 살았죠. Por esa razón llevábamos frutos 이제 de pecado. 하나님이 우리를 좋은 나무로 심으셨습니다. Ahora Dios nos plantó como árboles buenos. 이제 우리는 좋은 열매를 맺고 살아가야 돼요. Es decir, tenemos que llevar frutos buenos de aquí en adelante. 구원받기 전과 구원받은 후는 완전히 달라야 됩니다. Antes y después de recibir la salvación tienen que ser totalmente diferentes. 여기 화면을 보십시오. Veamos la pantalla. 이사야 12장 1절 말씀 같이 읽겠습니다. Isaías 12, versículo 1, vamos a leer juntos. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. 전에는 내게 노하셨사나 사오나 이제는 그 노가 쉬었다고 말씀하고 있습니다. Dice aquí, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó. 전과 후가 있습니다. Es decir, hay antes y después. 구원받기 전과 구원받은 후가 있는 겁니다. Antes de recibir la salvación y después de recibir la salvación. 에베소서 5장 8절에 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛이라. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. 전과 후가 있는 겁니다. Entonces hay antes y después. 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이다. En otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. 구원받기 전과 구원받은 후가 있는 겁니다. Existe antes de recibir la salvación y después de recibir la salvación. 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독 되신 이에게 돌아왔느니라. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. 우리는 구원받기 전에는 길 잃은 양이었습니다. Antes de recibir la salvación éramos ovejas descarriadas. 방황하고 살았죠. Descarriábamos. 갈 곳을 몰랐습니다. No sabíamos a dónde ir. 그런데 이제 우리의 목자와 감독 되신 주님이 우리를 Y 찾아주셨습니다. ahora nuestro Señor, nuestro obispo y pastor nos buscó. 이제 우리는 길 잃은 양이 아니에요. Ya no somos ovejas descarriadas. 이제 우리는 목자를 따르는 양입니다. Somos ovejas del pastor. 구원받기 전과 구원받은 후는 완전히 달라야 Es 돼요. decir, hay que haber una clara diferencia entre antes de recibir la salvación y después de recibir la salvación. 어떤 나라에 임금님이 있었습니다. En un reino hubo un rey. 왕자를 낳았습니다. Tuvo el príncipe, el hijo. 그런데 그 왕자가 한 살 때에 그만 그 왕자를 잃어버리고 말았습니다. Y el príncipe se le perdió a su edad cuando tenía un año.
왕이 왕자를 잃어버리는 일은 드문 일이죠. Es algo raro ver a un rey perdiendo a su hijo de 1 año, ¿no es cierto? 그래서 그 왕은 왕자를 계속 찾았습니다. Entonces el rey se puso a buscar el hijo con mucho esfuerzo. 얼마나 소중한 왕자입니까? Era el hijo muy precioso para él. 그래서 1년 찾고 2년 찾고 10년 3년을 찾고 5년을 찾고 10년 동안 찾았습니다. Pasa 1 año, 2 años, 5 años, hasta 10 años anduvo buscándolo, 포기하지 않고 찾았습니다. sin rendirse. 드디어 10년 만에 왕자를 찾았습니다. Y al cabo de los 10 años encontró a su hijo. 10년이 지났는데 어떻게 알아보냐고요? Después de los 10 años, ¿cómo pudo reconocer a su hijo? 그 아이가 갓난 아기일 때 몸에 표시가 있었어요. Porque el hijo, cuando tenía 1 año, tenía una marca en su piel. 그 몸의 표시를 보니까 확실한 왕자예요. Viendo la marca, reconoció que es su hijo. 그런데 문제는 찾고 보니까 이 왕자가 거지가 돼 있는 겁니다. Ahora el problema es que lo encontró, sí lo encontró, pero ya es un como mendigo, vagabundo en el camino. 왕이 그 거지가 된 왕자를 왕궁에 데려왔습니다. Ya, entonces el rey lo tomó al palacio 그래서 왕자의 옷을 입혀줬습니다. y le vistió del príncipe 왕자의 방에다가 데려다 줬습니다. y lo llevó al cuarto del príncipe, a su recámara, 그리고 왕자가 먹는 음식을 주었습니다. y le dio comidas del príncipe. 왕자 대접을 해줬죠. Entonces lo trató como un príncipe. 그런데 이 왕자는 하는 짓이 거지 꼴이었습니다. Pero ¿qué pasa? Este príncipe, todo lo que hace es de un mendigo. 왜냐하면 10년 동안 거지로 Es 살았으니까. porque toda su vida de los 10 años ha sido de mendigo. 하루아침에 왕자가 되긴 되었지만은 10년 동안의 거지의 습관을 버릴 수가 없었습니다. De un día al otro su posición cambió. Antes era mendigo y ahora el príncipe. Sin embargo, no puede dejar su costumbre vieja de mendigo de un día al otro. 그래서 음식을 막 손으로 집어 먹었습니다. Entonces, ¿qué es lo que hace? Agarrar la comida con sus manos. 그리고 밤에는 왕자의 침대에서 잠자지 않고 저 밖에 나무 밑에 거적대기 덮어 쓰고 잤습니다. Y por la noche, ¿qué hace? No duerme en la cama, sino duerme debajo de un árbol en el patio. 임금님이 어떻게 했을까요? Entonces el rey, ¿qué habrá hecho con él? 야, 내가 너를 찾긴 찾았는데 그렇게 거지 모습을 하고 있으니 안 되겠다. 다시 거지로 살아라. 내쫓을까요? Oye, hijo, veo que tú sigues viviendo como un mendigo a pesar de que te encontré y te puse como el príncipe, entonces ni modos, vuelve a la calle. ¿Así le habrá dicho? 그렇지 않습니다. No, ¿verdad? 왕은 왕자를 사랑합니다. Porque el rey le ama al hijo. 비록 지금 모습은 거지 모습이지만 왕자이잖아요. Parece como si fuera un mendigo, pero es un príncipe. 10년 만에 찾았잖아요. Y después de 10 años lo encontró. 얼마나 소중한 왕자입니까? Entonces, ¿cuán precioso sería este hijo para el rey? 그래서 왕은 이 왕자를 감싸주고 Por esa 용서해주고 razón, el rey lo abraza y le perdona una y otra vez. 좋은 선생님을 붙여서 계속 가르쳐주고 Y también permite tener como un buen maestro para que le eduque. 왕자다운 모습이 될 때까지 기다려줍니다. Y espera hasta que el hijo pueda comportarse como un príncipe verdadero. 그것이 아버지 임금님의 사랑이죠. Así se muestra el amor del padre, el rey, ¿no es cierto? 여러분, 우리가 그 잃어버린 왕자와 같은 겁니다. Nosotros somos como este príncipe perdido. 우리는 원래 하나님의 아들로 태어났습니다. Nacimos como hijos de Dios. 하나님의 형상대로 지음을 받았죠. Es decir, fuimos criados a la imagen de Dios. 근데 죄로 말미암아 하나님 아버지를 떠났습니다. Sin embargo, por causa del pecado, nos habíamos apartado de Dios. 하나님 아버지를 떠나니까 이 세상에 거지처럼 사는 거예요. Apartados de Dios, vivíamos como mendigos en este mundo. 온갖 죄를 지으면서 완전히 죄인처럼 살았죠. Cometiendo cualquier tipo de pecado, éramos totalmente pecadores. 그런데 우리 하나님 아버지가 우리를 찾아주셨습니다. Y nuestro Padre Dios nos encontró. 5년 동안, 10년 동안, 어떤 사람은 20년 동안, 어떤 사람은 30년 동안, 어떤 사람은 50년 동안, 어떤 사람은 80년, 80살이 됐을 때 찾아주시는 겁니다. Algunas personas fueron encontradas a su edad 5, otros de 10 años, otros 30 años, y hay hasta personas que fueron encontradas a su edad 80. 그래서 우리가 구원을 받을 때 하나님의 거룩한 자녀가 되는 거예요. Entonces, recibiendo la salvación,
somos hechos hijos santos de Dios. 단번에 구원을 받은 거죠. De un día al otro fuimos salvos. 거듭난 겁니다. Así nacimos de nuevo. 하나님의 자녀가 된 거예요. Hemos sido hechos hijos de Dios. 하나님이 우리를 찾아주신 겁니다. Dios nos encontró. 하나님의 사랑의 품에 안긴 거예요. Y hemos sido abrazados en el seno del amor de Dios. 하루아침에 하나님의 자녀가 되긴 됐는데 살아가는 모습은 죄인 모습이에요. De un día al otro fuimos hechos hijos de Dios, pero todavía vivimos como pecadores. 왜냐하면 10년 동안, 30년 동안, 50년 동안 죄인으로 살았잖아요. Es porque durante cuántos años, 30 años, 50 años de nuestra vida, hemos llevado toda nuestra vida como pecadores, ¿no es cierto? 구원을 받긴 받았는데 하루아침에 변할까요? Fuimos salvos, pero eso significa que somos totalmente cambiados de un día al otro, radicalmente. 여전히 나쁜 말을 하고 나쁜 행동하고 술 마시고 거짓말하고 죄를 짓고 살아갑니다. Seguimos diciendo cosas feas, groseras y también cometemos pecados, hacemos cosas también malas, entonces seguimos cometiendo pecados. 그러면 우리 하나님 아버지가 어떻게 하실까요? Pero ¿qué hará Dios nuestro Padre con nosotros? 야, 내가 너를 십자가에 죽어서 구원했는데 네가 아직도 이렇게 죄를 짓고 있으니 도저히 안 되겠다. 너는 다시 죄인으로 살아가라 하고 우리를 쫓아내실까요? Oye, ciertamente te amé y por esa razón morí en la cruz, derramé mi sangre por ti y así te salvé, pero veo que tú sigues viviendo como si fuera un pecador. Entonces ni modos, tú vuelve a tu vida anterior, vive como un pecador. ¿Así diría? 그렇지 않습니다. No. 하나님 아버지가 우리를 참아 주십니다. Dios tendrá larga paciencia 사랑으로 감싸 주십니다. y nos abrazará otra vez con el amor 그리고 이 하나님의 왕궁과 같은 이 교회 안에서 가르쳐 주십니다. y nos va a educar en el palacio de Dios dentro de la iglesia. 하나님의 자녀답게 살아갈 때까지 기다려 주십니다. Hasta que podamos tener el comportamiento digno del Hijo de Dios, Dios va a tener paciencia. 먼저 구원받은 분들이 교회 안에 있지 않습니까? Hay personas salvas que recibieron la salvación antes que ustedes en la iglesia, ¿no es cierto? 이제 구원받은 사람들은 아직 연약하죠. Ya, los que recientemente recibieron la salvación todavía son muy débiles. 구원을 받았지만 여전히 죄의 습관과 습성이 남아 있죠. La salvación sí la recibieron, pero todavía traen costumbre anterior. 그걸 다 알지만은 그걸 보고 있지만은 참아 주는 겁니다. Entonces, Dios lo está viendo, pero todavía está esperando. 어린아이가 태어나면은 똥 싸고 오줌 싸고 하잖아요. El niño recién nacido, ¿qué hace? Pues no hace de baño en cualquier lugar, ¿no es cierto? 벌거벗고 있어도 부끄러운 점도 Está 모르잖아요. desnudo, pero no siente vergüenza. 까는 아기라 그런 겁니다. El niño recién nacido es así. 가족들이 어떻게 할까요? Entonces, los familiares, ¿qué hace? 그걸 예뻐해 주는 겁니다. Entonces lo cuidan, 그리고 사랑으로 감싸 주고요. lo aman, lo abrazan. 그러면 이제 6개월이 지나고 1살이 되고 2살이 되면은 자라가는 겁니다. Pasan medio año, un año y así va creciendo. 5살이 되고 10살이 되면 이제 부모도 알아보고 부모 말도 잘 듣고 부모 심부름도 하는 겁니다. Después de 5 años o hasta 10 años, el niño empieza a hacer caso a sus padres, le empiezan a ayudar. 어린아이가 그 집 안에서 사랑으로 자라가듯이 구원받은 그리스도인은 하나님의 이 집 교회 안에서 성장해 가는 거예요. Entonces, de la misma manera, el que ha recibido la salvación tiene que ir creciendo en la casa de Dios, que es la iglesia. 영혼의 구원은 단번에 받은 거지만은 생활과 성품의 구원은 서서히 이루어지는 겁니다. Es decir, la salvación del Espíritu se recibe de un día al otro. Sin embargo, la salvación de nuestra vida se cumple en proceso largo. 우리 하나님이 기다려 주십니다. Dios nos tiene paciencia larga 우리 하나님이 사랑으로 길러 가십니다. y con el amor nos irá educando. 먼저 구원받은 그리스도인들도 사랑으로 도와줍니다. Y los salvos que recibieron la salvación antes de ustedes también les ayudarán con el amor. 그곳이 바로 하나님의 집, 하나님이 계신 이 교회입니다. Y todo eso se hace dentro de la casa de Dios, que es la iglesia. 이 교회 안에서 우리는 열매를 맺고 자라가야 되는 거예요. Dentro de la iglesia tenemos que llevar frutos, creciendo. 열매를 많이 맺으면 그 농부에게 영광이 되는 것처럼 우리가 열매를 많이 맺으면은 하나님께 영광이 되는 겁니다. Mientras más frutos llevan los árboles, más gloria se le entrega al agricultor, el campesino. De la misma manera, si llevamos más frutos, Dios es glorificado. 구원받은 사람은 천국 갈 수 있는 믿음은 생겼지만은 아직은 육신이 있습니다. El salvo entonces tiene la fe para ir al cielo. Sin embargo, todavía tiene la carne. 그래서 또 죄를 지을 수도 있어요. Por eso es probable que vuelva a cometer más pecados. 그러나 그 죄 때문에 또 지옥 갈 염려는 없죠.
Entonces, aunque cometa más pecados, ya no hay preocupación por el infierno. 왜냐하면 미래의 죄까지 영원히 용서해 주셨으니까요. Es porque el perdón del Señor ha sido perfecto. A todos nuestros pecados del futuro también han sido perdonados. 어떤 사람은 이렇게 생각합니다. Algunas personas piensan así. 아, 미래에 무슨 죄를 지어도 다 용서했다고, 무조건 천국 간다고. 아, 그러면 마음대로 살아야지. 막 죄짓고 살아야지. ¿A poco sí? Entonces todos mis pecados del futuro también ya están perdonados. Entonces voy a vivir como yo quiera. 그럴 수 없습니다. No puede. 여기 말씀 보십시오. Vamos a ver este versículo. 로마서 6장 1절 2절을 같이 읽겠습니다. Romanos 6 del 1 al 2. Vamos a leer juntos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 어떤 사람이 물에 빠져 죽을 뻔했습니다. Digamos que una persona estaba ahogándose en el agua, casi moría. 안 구해주면은 이 사람 완전히 죽습니다. Si nadie la rescata, entonces va a morir, por cierto. 그런데 누가 뛰어들어서 천신만고 끝에 이 사람을 살려줬습니다. Y viene otra persona y se metió en el agua y haciendo un gran esfuerzo la sacó del agua. 그래서 물에서 구원을 받았습니다. Y así fue rescatada, salvada. 그 사람이 생각하기를 아, 물에 빠지니까 건져주네. 내일 가서 또 빠져야지. 그럴까요? Entonces esta persona que apenas fue rescatada dirá en su pensamiento, así como, si me meto en el agua y estoy ahogándome, entonces viene alguien para rescatarme. El día de mañana me meteré otra vez en el agua para que me rescate otra vez. 그렇지 않습니다. No, 예, 물에 가까이 가지 않습니다. nunca se volverá a acercar al agua, 왜냐하면 물에 빠져 죽을 뻔했잖아요. porque casi moría, ¿no es cierto? 물가에 가더라도 조심조심 지나갑니다. Y pasando por el agua siempre tendrá bastante cuidado también. 우리는 죄에 빠졌습니다. Nosotros estábamos ahogándonos en el pecado. 지옥 갈 운명이었죠. Teníamos el destino del 그런데 infierno. 우리 예수님이 오셨습니다. Y nuestro Jesús vino al mundo. 예수님이 우리를 건져주시고 예수님은 죽으셨어요. Nos rescató y Él dio su propia vida. 아, 죄를 지어도 건져주네. Entonces, si cometo pecado, viene alguien para rescatarme. 그럼 막 죄짓고 살아야지. Voy a aprovechar la situación para cometer cualquier tipo de pecado. 그럴 수 없습니다. De ninguna manera. 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리요 말하고 있습니다. Dice aquí, ¿no? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 구원받은 그리스도인은 죄를 안 짓고 살려고 노력합니다. El cristiano salvo verdaderamente va a esforzarse para dejar de pecar. 죄를 안 지어서 천국 가려고 노력하는 게 아닙니다. Y ese esfuerzo no lo hará por adquirir para ganarse la entrada al cielo. 나 같은 죄인을 위해서 십자가에 죽으셔서 나를 구원해 주신 하나님의 은혜가 감사해서 죄를 안 지려고 하는 거예요. Solamente por tanto agradecimiento que siente en su corazón por el perdón del Señor, va a esforzar para no pecar. 구원받은 그리스도인이 죄를 지면 하나님 슬퍼하시잖아요. Porque si un cristiano salvo vuelve a cometer el pecado, entonces el Señor Dios se entristece, ¿no es cierto? 그래서 죄를 안 지려고 노력하는 Por 거예요. esa razón el salvo se esfuerza por no pecar. 그럼에도 불구하고 우리 속에 죄성이 있어서 죄가 지어지는 게 사실입니다. Pero aún así tenemos todavía la naturaleza pecaminosa y por eso es muy probable que volvamos a cometer más pecados. 로마서 7장에 보면은 사도 바울이 이렇게 고백했습니다. Romanos capítulo 7, ahí sale una confesión del apóstol Pablo. 여기 24절부터 25절까지 읽어주세요. El versículo 24 y 25 les voy a leer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. 사도 바울이 누구입니까? ¿Quién es el apóstol Pablo? 성경을 14권이나 기록한 분입니다. El que escribió 14 libros del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? 그런데 바울도 고백하기를 내가 마음으로는 하나님의 법을 섬기지만은 육신으로는 죄의 법을 섬긴다고 고백했습니다. Y aún él confesó diciendo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley de pecado. 구원받은 사람 마음속에 아 주님을 위해서 살고 싶다 이런 마음이 있습니다. Cada cristiano salvo tiene el deseo ferviente en su corazón de vivir por el Señor. 그런데 구원받은 사람 마음속에 또 죄짓고 싶은 마음이 있는 거예요. Pero al mismo tiempo existe el deseo, las ganas de cometer más pecados todavía. 이 두 마음이 싸우는 겁니다. Aquellos dos diferentes corazones empiezan a luchar.
어떤 구원받은 그리스도인이 와서 이런 얘기를 해요. Entonces un cristiano salvo dice, 목사님, 저는 다 믿어집니다. pastor, yo sí puedo tener la fe en todo eso. 예수님이 내 죄를 영원히 용서해 주신 거 믿어집니다. Creo que Jesucristo me perdonó eternamente. 그런데 내 속에 아직도 죄가 많이 있습니다. Pero dentro de mí encuentro más pecados todavía. 죄가 생각이 나고 또 죄를 짓게 됩니다. Siempre surgen las ganas de cometer más pecados en mi mente. 자꾸 죄를 짓는 걸 보니까 목사님, 제가 구원이 아닌 것 같습니다. Entonces veo que siempre caigo otra vez en el pecado y así me doy cuenta que todavía no soy salvo. 뭐 마음이 너무 답답하고 괴롭습니다. Siempre siento angustia en mi corazón. 이렇게 고민을 얘기합니다. Así entonces confiesa su afán. 여러분, 이 사람은 구원이 아닌 게 아닙니다. Miren, ojo ahí, no es que esta persona no haya recibido la salvación. 구원을 받아서 그런 마음속에 고민과 고통이 있는 거예요. De hecho, por el hecho de que haya recibido la salvación, siente ese afán y angustia en su corazón. 구원 안 받은 사람은 죄를 지어도 고민이 없습니다. Es porque el que no ha recibido la salvación, aún cometiendo pecados, no va a sentir afán y angustia en su corazón. 왜냐하면 성령님이 안 계시거든요. Es porque no existe el Espíritu Santo en él. 구원 받은 사람 속에 성령님이 들어와 계십니다. El Espíritu Santo entra en las personas que reciben la salvación. 성령님은 내 양심 속에 계속 하나님의 뜻대로 살으라고 얘기를 하십니다. Y el Espíritu Santo siempre va a estar exhortando a la persona para que viva conforme a la voluntad de Dios. 그런데 내 육신은 여전히 죄 가운데 살으라고 얘기하는 겁니다. Y al mismo tiempo la carne le va a exhortar para que viva conforme a los deseos carnales. 그래서 싸움이 있는 거예요. Por eso hay lucha. 어떤 집에 옛 주인이 있었습니다. Digamos que en una casa hay el ex dueño de esta 그런데 casa 이 집에 새 주인, 진짜 주인이 들어왔습니다. y ahora entró el nuevo dueño. 옛날 주인이 나가버리면 싸울 일이 없는데 옛날 주인이 여전히 남아 있습니다. Si el ex dueño admite su derecho, entonces si sale de la casa, entonces no hay lucha. Pero si se permanece dentro de esa casa, entonces hay lucha, ¿no es 그래서 cierto? 그 옛날 주인하고 새 주인이 계속 이 집이 내 집이라고 싸우는 겁니다. El ex dueño y el nuevo dueño siempre están peleando, reclamando el derecho sobre esta casa. 이 옛날 주인이 육신입니다. Entonces, el ex dueño es la carne. 구원받아도 육신이 남아 있습니다. Aún después de recibir la salvación, la carne permanece. 죄성과 죄의 기질이 있어서 계속 죄를 짓게 합니다. La naturaleza pecaminosa permanece, estimulándonos a que cometamos más pecados. 그런데 새 주인, 진짜 주인이 들어왔습니다. Pero ahora entró el nuevo dueño, el verdadero. 구원받은 사람 속에 성령님이 들어오신 거예요. Es decir, dentro del salvo entró el Espíritu Santo. 그래서 내 속에 육신과 성령이 싸우는 겁니다. Entonces empieza una pelea entre la carne y el Espíritu Santo. 우리는 이 싸움에서 어떻게 이길 수 있을까요? En esta lucha, ¿cómo podremos tener la victoria? 그 해답이 로마서 8장에 있습니다. Romanos capítulo 8 nos enseña la respuesta. 8장 1절 2절을 같이 읽겠습니다. Romanos 8 del 1 al 2, vamos a leer juntos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 여기 물건이 있습니다. Aquí está una cosa, ¿no? 이 물건은 땅으로 떨어집니다. Cada cosa cae al suelo 중력이라는 게 있습니다. por la gravedad. 이 지구가 이렇게 둥굽니다. La tierra es redonda 자전하죠. y gira. 여기 바닷물이 있습니다. Entonces hay agua del mar también. 바닷물이 때로는 위에도 있고 옆에도 있고 아래에도 있습니다. El agua del mar está arriba, abajo y de lado también. 바닷물 한 방울도 우주로 안 떨어집니다. Y ni una gota del mar, ni una gota del agua del mar 왜냐하면 sale al espacio. ¿Por 이 qué? 지구가 끌어당기는 이 중력이 어마어마하게 큽니다. Porque la gravedad de la tierra es muy grande. 이 마우스는 안 떨어집니다. Este ratón no cae. 원래 떨어져야 되거든요. Debería caer, 근데 안 떨어지고 있지 pero no 않습니까? cae. Ahí permanece, ¿no? 왜 안 떨어집니까? ¿Por qué razón? 이 중력보다 더 강한 저의 손의 힘으로 붙잡고 있기 때문입니다. Porque una fuerza más fuerte que la gravedad está agarrando el ratón para que no caiga. 여기 금방 읽었던 로마서 8장 2절에 보면 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방했다고 말씀하고 있습니다. El versículo 2 que acabamos de leer dice así, ¿no? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. 성령의 힘이 사망의 힘에서 너를 해방했다 그 말씀입니다.
es igual que decir, la fuerza del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la fuerza del pecado y de la muerte. 끌어당기는 중력의 힘이 강하지만은 붙잡고 있는 손의 힘이 더 강하면은 안 떨어지는 겁니다. La fuerza de la gravedad ciertamente es fuerte, pero si la mano que la agarra a la cosa es más fuerte que la gravedad, entonces puede permanecer sin caer. 우리 안에 죄를 짓게 하는 육신의 힘이 굉장히 강합니다. La gana de cometer más pecados que hay en nuestra carne es ciertamente muy fuerte. 세상으로 끌어당기는 힘이 굉장히 강합니다. La gravedad del mundo también es muy fuerte. 죄를 짓게 하는 마귀의 힘이 굉장히 강합니다. La tentación del diablo también es muy fuerte. 우리는 어떻게 이길 수 있을까요? ¿Cómo podremos vencer contra tales cosas? 그 육신의 힘보다 세상의 힘보다 마귀의 힘보다 더 강한 성령님의 힘이 있으면 이길 수 있습니다. Si tenemos la fuerza del Espíritu Santo, que es mucho más fuerte que la fuerza del mundo, del diablo y de la carne, entonces podemos ganar en esta lucha. 그 성령님의 힘을 어디서 얻을까요? ¿Dónde vamos a adquirir esta fuerza del Espíritu Santo? 하나님 말씀에서 얻는 겁니다. Por medio de la palabra de Dios. 그래서 우리가 말씀을 읽는 거예요. Por eso leemos la Biblia. 우리가 말씀을 듣는 거예요. Por eso escuchamos la 그래서 말씀을 palabra. 암송하는 Por 거예요. eso recitamos también versículos. 그래서 교회 오는 거예요. Por eso venimos a la iglesia. 왜 주일날 교회 오십니까? ¿Por qué ustedes se congregan cada domingo? 성령님의 힘을 받으려고 오는 거예요. Para recibir la fuerza del Espíritu Santo. 왜 수요일날 피곤한데 교회 옵니까? ¿Por qué razón se congregan en la iglesia cada miércoles a pesar de 성령님의 su 힘을 받으려고 오는 cansancio? 거예요. Para recibir la fuerza del Espíritu Santo. 여기 중계수행에 왜 오셨습니까? ¿Para qué han venido al retiro de primavera? 물론 전도하려고 오셨습니다. Pues sí, para evangelizar. 하지만 우리가 말씀 속에 교제 속에 성령의 힘을 얻는 것입니다. Pero por medio de la palabra y la comunión recibimos otra vez la fuerza del Espíritu Santo. 구원받은 사람이 신앙생활을 안 해도 천국은 갈 겁니다. Un cristiano salvo, si no lleva la vida cristiana, de que va al cielo, va al cielo. 정말로 구원을 받았다면 천국은 갈 겁니다. Si es que de verdad ha recibido la salvación, entonces irá al cielo. 그런데 신앙생활을 왜 하죠? Pero ¿por qué lleva la vida cristiana? 생명의 성령의 힘을 받기 위해서 하는 겁니다. Para recibir la fuerza del Espíritu Santo de la vida. 그 생명의 성령의 힘을 받아야만 죄를 이길 수가 있는 겁니다. Porque es necesario recibir la fuerza del Espíritu Santo de la vida para vencer contra los pecados. 내 육신의 힘으로는 죄를 못 이겨요. Con su propia fuerza nunca ganarán contra el pecado. 성령의 힘으로만 죄를 이길 수가 있습니다. Solamente por medio del poder del Espíritu Santo podremos vencer contra pecado. 성령의 힘으로만 세상을 이기고 마귀를 이길 수가 있습니다. Solamente por medio del poder del Espíritu Santo podremos vencer contra el diablo y también contra el mundo. 여기 이 영상을 하나 보십시오. Vamos a ver un video. 자, 이 영상은 무슨 의미가 있을까요? ¿Qué significado tendría este video? 여기 눈이 안 보이는 할아버지가 있었습니다. Este caballero es ciego, ¿no? 쓰레기를 들고 가고 있습니다. Entonces lleva una bolsa de basura 원래 쓰레기통에 버려야 되거든요. y la tenía que tirar en el bote de basura, ¿no? 근데 여기 아름다운 여인이 서 있었어요. Y ahí estaba parada una mujer muy hermosa 그 여인 앞에 쓰레기 버리고 갔습니다. y a sus pies dejó la bolsa de basura. 왜 그랬을까요? ¿Por qué? 쓰레기통 옆에 있어서 그렇습니다. Porque ella estaba al lado del bote de basura, ¿no es cierto? 그러면 이렇게 될 수 있습니다. Por eso puede suceder una cosa así. 구원받은 그리스도인은 죄 짓는 곳에 가면 안 됩니다. La lección de esto es que el cristiano salvo no tiene que ir a los lugares donde se cometen pecados. 구원받은 사람은 술집에 가면 안 됩니다. Es decir, el cristiano salvo no tiene que ir al bar. 구원받은 사람은 춤추고 파티하고 그리고 노래하고 이 세상에 활락 즐기는 그런 곳에 가시면 안 됩니다. El cristiano salvo no tiene que ir a las fiestas para bailar o para tomar tragos o para disfrutar algo de este mundo. 구원받은 그리스도인은 노름하고 마약하고 이런 곳에 가면 안 됩니다. El cristiano salvo no tiene que ir a los lugares de drogas o cosas como feas de este mundo. 그러면 쓰레기처럼 됩니다. O casinos así. Entonces se volverá como 더러워지는 basuras. 거예요. Se ensuciará. 하나님께 버려지십니다. Puede que sea Dios ya no lo ocupe. 정말로 구원을 받았다면 천국은 갈 겁니다. Si es que de verdad ha recibido la salvación de que irá al cielo, irá al cielo. 그런데 하나님이 쓰실 수가 없습니다.
solo que Dios ya no lo podrá utilizar. 사도 바울도 내가 그리스도께 버려질까 두려워한다고 말했습니다. El apóstol Pablo también en una de sus epístolas confesó su temor por ser abandonado por Dios para dejar de ser utilizado. 구원받은 그리스도인이 버려진다는 건 비참한 겁니다. Entonces, si un cristiano salvo ya se deja de utilizar, entonces sería una tragedia, ¿no es cierto? 버려지지 않기 위해서 우리는 죄 짓는 곳에서 가면 안 됩니다. Para no ser abandonados, no tenemos que ir a los lugares de pecado. 여기 또 하나 영상을 보여드리겠습니다. Veamos otro video. 어떤 사람이 볼링을 하고 있습니다. Esta persona estaba jugando boliche, ¿no? 이 사람은 공을 못 던졌습니다. No pudo tirar 공과 함께 넘어졌죠. el balón, ¿no? Se cayó con el balón. 그래서 망신을 당했습니다. Entonces sintió vergüenza. 왜 이렇게 됐을까요? ¿Por qué? 공을 놔야 되는데 공을 붙잡고 있잖아요. Tenía que soltar, dejar ir, pero lo estaba agarrando. 구원받은 사람은 죄를 놔야 되는 거예요. El cristiano salvo tiene que dejar ir el pecado. 구원받기 전에 습관적으로 술 마셨습니까? Antes de recibir la salvación, ¿tenía una costumbre de tomar? 이 세상에서는 술 마시는 걸 죄라고 하지 않습니다. Pues el mundo no lo determina como el pecado, tomar. 구원받은 그리스도인이 술을 마시는 것은 하나님께서 죄라고 말씀하십니다. Sin embargo, Dios claramente lo dice. Si un cristiano salvo toma el alcohol, es pecado. 술 취하지 말라는 말씀만 있는 게 아닙니다. No simplemente la Biblia nos dice que no nos emborrachemos. 술을 쳐다보지도 말라는 말씀도 있습니다. Hasta nos dice así, que ni siquiera tenemos que ver el vino. 술 안 끊으면 망신당합니다. Si no dejan de tomar el alcohol, entonces sentirán vergüenzas 담배도 끊어야 sin 됩니다. falta. Y también tienen que dejar de fumar. 마약 같은 건 당장 끊어야 됩니다. En caso de drogas, tienen que dejar. 거짓말을 하고 산다면 거짓말하지 말아야 Si 됩니다. tiene costumbre de mentir, entonces también tiene que dejar. 남을 속이고 사기치는 일을 했다면 끊어야 됩니다. Si antes engañaba a otras personas, hacía fraudes, entonces también tiene que dejarlo. 간음죄를 짓고 살았다면 정리해야 됩니다. Si antes cometía adulterio, tiene que dejarlo. 하나님 앞에 영광이 안 되는 일은 다 버려야 됩니다. Todas las cosas que no son para la gloria de Dios, tienen que dejar. 그렇지 않으면 하나님 앞에서 부끄럽게 됩니다. Si no, sentirán vergüenza delante de nuestro Padre Dios. 구원받은 그리스도인은 하나님 앞에 올바로 살아야 됩니다. El cristiano salvo, el Hijo de Dios, tiene que vivir como es digno del Hijo de Dios. 구원받은 그리스도인도 육신에 있기 때문에 죄는 질 수 있습니다. El cristiano salvo, sí, tiene la carne, por esa razón puede volver a caer. 죄를 지면 어떻게 해야 할까요? Y cuando comete pecado, ¿qué pasa? 어떤 사람들은 우리를 보고 저 사람들은 구원받으면 천국 간다고 회개도 안 한다고 한다 이렇게 비난합니다. Algunas personas nos critican diciendo, estas personas dicen que sus pecados de futuro ya están perdonados y por esa razón ni siquiera se arrepienten cuando cometen más pecados. 구원받은 그리스도인도 회개합니다. Sí, un cristiano salvo, después de recibir la salvación, también se 그런데- vuelve a arrepentirse. 지옥 갈 죄인이 하는 회개와는 다른 회개입니다. Pero ese arrepentimiento es un poquito diferente que el del pecador que va al infierno. 요한일서 1장 8절 9절을 같이 읽겠습니다. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 9, vamos a leer juntos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 여기 죄를 자백한다는 말씀이 나옵니다. Aquí habla de confesar los pecados, ¿no? 이 요한 1서는 구원받은 그리스도인, 구원받은 자녀에게 주신 말씀입니다. Esta epístola primera de Juan fue dirigida a los cristianos salvos, los hijos de Dios. 구원받기 전에 죄인은 하나님께 회개해야 됩니다. El pecador, antes de recibir la salvación, se tiene que arrepentir delante de Dios. 회개는 이런 겁니다. El arrepentimiento es más o menos así. 하나님 저는 죄인입니다. Dios. 죄를 회개합니다. 용서해 주시고 구원해 주십시오. Dios, yo reconozco que soy pecador. Dios, por favor, ten misericordia de mí y perdóname. 회개해야 구원받는 겁니다. Tiene que arrepentirse para recibir la salvación. 회개는 지옥 갈 사람이 하는 게 회개입니다. Entonces, este tipo de arrepentimiento lo tienen que hacer los que van al infierno. 진심으로 회개하면 구원해 주십니다. Si se arrepiente desde el fondo de su corazón, entonces Dios le perdona, 구원을 le 받은 salva. 사람, 구원을 받은 사람은 이제 의인이 됐습니다. El que ha recibido la salvación ahora es justo, ¿no es cierto? 하나님의 자녀가 된 거예요.
ha sido hecho hijo de Dios. 하나님의 자녀가 죄를 지면 어떻게 해야 할까요? Y si un hijo de Dios vuelve a cometer pecado, ¿qué tiene que hacer? 자백해야 합니다. Tiene que confesar sus pecados. 이렇게 기도하는 겁니다. Así hay que orar. 하나님 아버지, 저는 하나님의 자녀입니다. Dios Padre, soy tu hijo. 저는 천국 갈 수 있는 믿음이 있습니다. Tengo la fe para ir al cielo. 그러나 그럼에도 불구하고 제가 죄를 지었습니다. Pero a pesar de esto he vuelto a cometer pecados. 하나님 아버지, 이 죄를 용서해 주십시오. Por favor, perdóname estos pecados. 이것이 자백입니다. Eso es la confesión. 이것은 지옥 갈까봐 하는 회개가 아닙니다. Y este arrepentimiento el cristiano salvo no lo hace por el temor de ir al infierno. 정말로 구원을 받은 사람은 죄를 지어도 지옥에는 안 갑니다. Es porque el que de verdad ha recibido la salvación, aunque cometa más pecados, al infierno no va. 그러나 죄를 지으면은 하나님 아버지와의 관계가 불편해집니다. Pero si vuelve a cometer más pecados, su relación con Dios se vuelve incómoda. 하나님 아버지의 관계가 단절됩니다. Se corta la comunión con Dios. 그래서 하나님 아버지께 자유롭게 나갈 수가 없습니다. Por esa razón ya no puede sentir comodidad al acercarse a Dios 죄를 지었거든요. por cometer pecado. 그러면 구원받은 하나님의 자녀가 하나님 아버지께 가서 자백하는 겁니다. Por esa razón, el Hijo de Dios que cometió pecado tiene que ir ante Dios para confesar sus pecados. 하나님 아버지, 잘못했습니다. 죄송합니다. Dios 용서해 Padre, 주시면 잘해보겠습니다. reconozco mis errores, por favor perdóname, yo no volveré a cometer este pecado. 그러면 하나님 아버지께서 우리 죄를 사해 주신다는 거예요. Entonces nuestro Padre Dios nos perdonará. 이것은 지옥 갈 죄를 사해 주신다는 뜻이 아닙니다. Ese perdón de pecados no se refiere para que el cristiano salvo no vaya al infierno, 하나님의 아들이 지은 죄를 아버지가 용서해 준다는 sino 뜻입니다. que el Hijo de Dios comete pecados y el Padre lo perdona. A ese sentido se refiere. 자백하면 용서받고 자백하면 용서받고 점점점 깨끗해져 간다는 것입니다. Si el Hijo de Dios confiesa sus pecados, entonces es perdonado. Y ese proceso se repite para que vaya santificándose poco a poco. 만약에 구원받은 그리스도인이 죄를 습관적으로 지고 있으면서도 자백을 안 하면 어떻게 될까요? Ya, ahora, en caso de un cristiano salvo que comete el pecado, un pecado repetidamente sin confesarlo, entonces, ¿qué pasará ahí? 어쩌다가 실수해서 짓는 죄 말고 내가 습관적으로 계획적으로 반복적으로 죄를 계속 짓는다면은 하나님 어떻게 하실까요? No me refiero a un pecado de un error, de un simple error de un momento. Me refiero al pecado constante, que el cristiano salvo conscientemente peca una y otra vez repetidamente. ¿Qué pasará ahí? 하나님이 징계하십니다. Dios ciertamente le va a disciplinar. 지옥 보내는 게 아니라 징계하십니다. No le va a enviar al infierno, le va a disciplinar. 징계는 아버지가 아들에게 하는 겁니다. La disciplina es la que el padre le hace a su hijo. 여기 잠언 3장 11절 12절을 같이 읽겠습니다. Proverbios 3, versículo 11 y 12, vamos a leer juntos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. 내 아들아, 내 아들이라고 얘기했습니다. Primero dice, hijo mío. 사랑하시는 자를 징계하시기를 아비가 기뻐하는 아들을 징계한 같이 하신다고 말씀했습니다. Y después dice, Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. 아이들끼리 싸웁니다. Digamos que entre los niños hay una pelea, 막 심하게 싸웁니다. se pelearon feo. 아버지가 남의 아들은 상관하지 않습니다. Ya, entonces el papá lo ve y si es el hijo ajeno, entonces no hará nada. 자기 아들을 혼냅니다. En caso de su propio hijo, le va a castigar. 우리가 구원받기 전에는 하나님의 아들이 아니었습니다. Antes de recibir la salvación, no éramos hijos de Dios. 죄를 지어도 내버려 두셨습니다. Así que cada vez que cometíamos pecado, Dios nos dejaba nada más. 그런데 이제 하나님의 아들이 되었습니다. Pero ahora somos hechos hijos de Dios. 죄를 지면 하나님이 간섭하십니다. Si cometemos más pecados, ahora Dios interviene. 담배 피는 게 죄인 걸 알면서도 구원받은 지 1년이 지나도록 3년이 지나도록 아직도 담배를 피고 있다. 하나님이 문제 삼습니다. Un cristiano salvo está consciente de que fumar ya es pecado después de recibir la salvación. Estando consciente, enterado de eso, si no deja de fumar pasando 1 año hasta 3 años, entonces Dios sin falta va a intervenir en su vida. 구원받은 지 1년이 넘도록 3년이 넘도록 아직도 술을 안 끊고
몰래 마시고 있다. 하나님이 문제 삼습니다. Después de recibir la salvación, pasa un año hasta 3 años y todavía no deja de tomar alcohol, entonces Dios sin falta va a intervenir en su vida. 사기치고 간음하고 죄를 짓고 안 버리면 하나님 문제 삼습니다. Hace mentiras, también hace fraudes, comete adulterios, pero no se arrepiente, no deja ese pecado, entonces Dios sin falta va a intervenir. 하나님의 징계가 무서운 걸 아셔야 됩니다. Tienen que sentir el temor por el castigo de Dios. 히브리서 12장 5절 6절 같이 읽겠습니다. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6, vamos a leer juntos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. 하나님은 아들을 징계하십니다. Dios disciplina a su hijo 하나님은 아들을 채찍질하십니다. y azota a su hijo. 채찍질은 아픈 거죠. Un azote duele, ¿no? 왜 아버지가 아들을 아프게 할까요? ¿Por qué el papá causará dolor a su hijo? 잘못된 게 있거든요. Porque hay un error 그거 고치려고 하는 거예요. para corregirlo, 그래야 올바른 사람이 되니까요. para que el hijo sea un hombre correcto. 사랑으로 징계하는 겁니다. Por el amor le castigará. 우리가 하나님보다 돈을 더 사랑하면 하나님이 돈을 뺏어 가십니다. Si nosotros amamos más al dinero que a Dios, entonces Dios sin falta nos va a quitar el dinero. 하나님보다 자기 육신을 더 위하면 육신을 때려서 건강을 나쁘게 할 수도 있습니다. Si un cristiano salvo ama más a su propia carne que a Dios, entonces puede que Dios le castigue su cuerpo para que tenga algún tipo de enfermedad. 계속 불순종하면은 자기 집안에 문제가 생기도록 할 수 있습니다. Y si una persona salva sigue cometiendo el mismo tipo de pecado, entonces puede que Dios le castigue para que tenga algún problema familiar entre su familia. 구원받은 그리스도인은 징계가 오면 자기가 깨닫습니다. Y en caso de cristiano salvo, al ver una disciplina, uno mismo se entera de que es una disciplina. 아, 이게 징계구나. Esto es un castigo de Dios. 하나님 아버지 감사합니다. Dios, te doy gracias. 제가 고치겠습니다. Me voy a corregir. 제가 회개하겠습니다. Me arrepiento. 정말로 구원받은 사람은 징계를 받을 때 하나님께 감사하게 돼 있어요. El salvo verdadero, al ser castigado por Dios, da gracias a Dios. 그리고 마음을 고쳐 먹고 행동을 고쳐 먹으면은 하나님이 다시 안아주십니다. Y si se corrige desde su corazón y también sus actos, entonces Dios lo abraza otra vez. 하나님은 미워서 때리는 게 아니에요. No es por odio que Dios castigue al hombre, 고치라고 때리는 겁니다. sino para corregir. 고치면 다시 안아주십니다. Si se corrige el hombre, entonces Dios lo vuelve a abrazar. 그것이 하나님 아버지가 구원받은 자녀에게 하는 징계입니다. Así es el castigo de Dios para su hijo. 요한복음 15장 3절부터 5절까지를 같이 읽겠습니다. Juan capítulo 15, versículo 3 al 5. Vamos a leer juntos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 포도 열매는 나무에 열리는 게 아니라 가지에 열립니다. Las uvas no se llevan en el tronco, sino en los pámpanos, ¿no es cierto? 그런데 가지는 아무 능력이 없어요. Y el pámpano en sí no tiene el poder, 가지가 나무에서 떨어지면은 땅에 밟힙니다. porque si un pámpano, una rama, se corta y cae al suelo, entonces es hollada y es seca. 아무것도 아니에요. No es nada. 우리는 가지입니다. Nosotros somos pámpanos. 우리는 정말 연약해요. De verdad somos débiles. 우리는 열매를 맺을 능력이 없습니다. No tenemos el poder para llevar fruto. 그런데 열매를 맺는 방법이 있어요. Pero hay una manera para llevar fruto. 포도나무이신 예수님께 붙어만 있으면 됩니다. Tenemos que estar unidos al Cristo, quien es la vid. 붙어 있으면 절로 열매를 맺습니다. Solo con estar unido llevaremos frutos automáticamente. 신앙생활은 어려운 게 아니에요. Así que la vida cristiana no es algo complicado. 따라서 해보십시오. Repítame, por favor. 포도나무에 붙어 있으라. Permaneced en la vid. 예수님께 붙어 있으라. Permaneced en Jesús. 예수님이 역사하시는 교회에 붙어 있으라. Permaneced en la iglesia en donde Jesús obra. 그것이 신앙생활의 비결입니다. Así es la clave de nuestra vida cristiana. 나는 비록 너무나 연약하고 나는 비록 너무나 능력이 없지만은
붙어 있으면은 열매를 맺게 하십니다. Somos muy débiles y faltos de muchas cosas, pero si solamente estamos unidos al Señor, entonces el Señor mismo nos hace llevar frutos. 교회는 구원받은 그리스도인의 무리입니다. La iglesia es el grupo de las personas salvas. 예수님은 목자시고 우리는 양이죠. Jesús es nuestro pastor, somos sus ovejas. 양은 혼자 다니는 법이 없습니다. Y ni una oveja anda descarriando sola, ¿verdad? 양은 떼로 다니거든요. Las ovejas siempre andan en manadas. 우리는 하나님의 양떼입니다. Somos ovejas de Dios. 제가 몇 년 전에 몽골에 갔을 때 아주 추운 겨울인데 양떼가 굉장히 많이 지나가고 있었습니다. Hace unos años visité Mongolia cuando estaba de invierno muy frío y vi en el campo una manada muy grande de ovejas. 그래서 제가 영상을 찍었습니다. Por eso tomé un video, grabé un video. 한번 보시겠습니다. Vamos a ver. 이 추운 날 양떼가 지금 가고 있습니다. Hacía muchísimo frío cuando estas ovejas estaban afuera. 혼자가 아니라 양떼입니다. Pero estas ovejas no andaban solas, sino en manada. 이 양떼가 몇 마리인 줄 아십니까? ¿Saben cuántas eran? 몇 마리쯤 돼 보입니까? ¿Cuántas contaron ustedes? 뭐래? 그냥 뭐라 안 하셨어요. 그냥 웃었습니다. 양떼가 3,000마리입니다. 3,000. 이렇게 많은 양떼를 3명의 목동이 말 타고 천천히 데리고 가고 있습니다. Son tantas ovejas, pero 3 pastores las estaban guiando despacio. 목자가 목동이 없다면 양떼는 죽습니다. Ya, las ovejas sin pastor mueren. 양떼로 목자가 있기 때문에 그들은 살 수 있습니다. Las ovejas pueden seguir viviendo por su pastor. 한 마리라면 죽습니다. Si una oveja se aparta del grupo, muere. 양떼로 있기 때문에 살 수 있습니다. Cuando permanece en el grupo, puede vivir. 구원받은 그리스도인은 양떼입니다. Los cristianos salvos somos una manada de ovejas. 우리 주님이 우리의 목자, 목동이 되십니다. Y nuestro Señor Jesucristo es nuestro pastor. 우리를 인도해 가시죠. Nos va guiando. 그리고 우리는 혼자가 아니라 함께 모여 있습니다. Y no tenemos que andar solitos cada quien, sino que tenemos que estar en grupo siempre. 혼자서는 신앙 생활을 할 수가 없습니다. Porque estando solo uno no puede llevar la vida cristiana. 그러나 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 너희와 함께 한다고 Y 약속하셨습니다. Jesucristo ha dado una promesa. Si 2 o 3 personas están reunidas en el nombre de Jesús, ahí estará el Señor en medio de ellas. 구원받은 그리스도인은 함께 모여서 함께 말씀을 배우는 겁니다. Así que cristianos salvos siempre tenemos que estar unidos para aprender de la palabra juntos. 우리는 이 말씀으로 구원받았습니다. Por medio de esta palabra hemos recibido la 이 salvación. 말씀 없이 구원받을 수 있는 사람 한 사람도 없습니다. No hay nadie que pueda recibir la salvación sin la palabra. 구원받은 그리스도인에게는 또한 말씀이 또 필요하죠. Entonces, el cristiano salvo también necesita la palabra para llevar la vida. 말씀이 없이는 신앙생활 할 수가 없습니다. Porque sin la palabra es imposible llevar la vida cristiana. 왜 우리가 주일날 교회 오죠? ¿Por qué razón nos reunimos cada domingo? 왜 수요일날 교회에서 ¿Por qué 모입니까? razón cada miércoles nos reunimos? 물론 형제자매님들을 만나기 위해서도 모입니다. Pues sí, para ver a los hermanos, eso también. 와서 교제도 하고 밥도 같이 먹죠. Para llevar la comida, para llevar un tiempo juntos, para llevar un convivio juntos. 그러나 그거보다도 중요한 목적은 하나님의 말씀을 배우는 것입니다. Pero el propósito más importante es para aprender la palabra de Dios. 하나님의 말씀은 신령한 젖이라고 했습니다. Se ha dicho, la palabra de Dios es la leche espiritual. 갓난 아이들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, 이로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라. para que por ella crezcáis para salvación. 이 신령한 젖 하나님의 말씀을 먹고 우리 신앙이 자라는 겁니다. Tenemos que tomar esta leche espiritual, la cual es la palabra de Dios, para el crecimiento de nuestra fe. 이 말씀이 곧 하나님이라고 했습니다. Y se ha dicho también, este verbo, la palabra es Dios. 어떤 사람은 목사님 저는 하나님을 사랑해요 이렇게 말합니다. Ya, algunos dicen, pastor, yo le amo a mi Dios, 그런데 말씀은 안 읽어요. pero no lee la Biblia. 어떤 사람이 목사님 저는 하나님을 의지해요. Otros dicen, pastor, yo confío mucho en Dios, 근데 말씀을 의지하지 pero 않아요. no confía en la palabra. 거짓말입니다.
entonces está mintiendo. 이 말씀을 사랑하는 것이 하나님을 사랑하는 겁니다. Amar la palabra es amar a Dios. 이 말씀을 의지하는 것이 하나님을 의지하는 것입니다. Confiar en la palabra es confiar en Dios. 말씀에 순종하는 것이 하나님께 순종하는 것입니다. Obedecer la palabra es obedecer a Dios. 말씀이 하나님입니다. Porque la palabra es Dios. 어떻게 하나님을 만나죠? ¿Cómo podemos ver a Dios? 말씀을 통해서 하나님을 만나는 Por 겁니다. medio de la palabra vemos a Dios. 말씀이 없이는 하나님을 알 수가 없습니다. Sin la palabra no podemos conocer a Dios. 여러분 하루에 3장씩 말씀을 읽으면 1년에 이 말씀을 한 번을 읽을 수 있습니다. Si leen 3 capítulos al día, entonces pueden completar la Biblia entera en un año. 하루에 아침, 점심, 저녁 3끼 먹지 않습니까? Ustedes seguramente comen cada mañana, cada tarde y también cada noche, ¿no es cierto? 3 최소한 veces. 하루에 3장씩 말씀을 읽어야 됩니다. Entonces, al menos 3 capítulos al día tienen que leer. 1년에 한 번은 말씀을 읽어야 Porque 됩니다. al menos una vez tenemos que completar la Biblia, ¿no es cierto? 그래야 신앙이 자라도록 되어 Para 있습니다. el crecimiento de nuestra 더 fe. 읽으면 더 좋습니다. Mientras más leen, mejor. 그러나 최소한 1년에 한 번은 읽어야 됩니다. Y al menos una vez tenemos que leer toda la Biblia. 그러면 신앙이 자라게 돼 있습니다. En un año. Entonces nuestra fe irá creciendo. 여기 새끼들이 어미를 기다립니다. Los pajaritos siempre esperan a su mamá. 어미가 잡아다 주는 먹이를 기다리는 거예요. Esperan la comida que les lleva a su mamá. 여기 아가리 벌리는 거 봐요. Y miren su boca abierta. 뭐 먹이를 기다리잖아요. Siempre esperan la comida. 여기 지금 새끼들이 어미를 기다립니다. Los pajaritos esperan así. 입을 크게 벌리는 새끼한테 먹이 준다고 합니다. Y también se dice así, ¿no? El pajarito que abre más grande su boca primero come. 우리는 말씀을 들을 때 마음의 입을 크게 벌려야 돼요. Entonces, cada vez que escuchamos la palabra, tenemos que abrir muy grande nuestra boca espiritual. 오늘은 무슨 말씀을 주실까 기대하고 기다려야 됩니다. Tenemos que tener una expectativa y una ilusión. El día de hoy, Dios, ¿qué palabra me permitirá? 하나님 오늘 나에게 필요한 말씀 주십시오. 기도해야 됩니다. Tenemos que orar también. Dios, permíteme la enseñanza necesaria el día de hoy. 말씀을 잘 듣는 사람은 신앙이 자랍니다. Y el que escucha atentamente la palabra irá creciendo en la fe. 이 새끼는 엄마까지 먹으려고 하잖아요. Este bebé, este pajarito hasta se quiere comer a su mamá, ¿verdad? 얼마나 간절합니까? Tiene tanto anhelo. 우리는 간절한 마음으로 말씀을 먹어야 됩니다. Entonces, con tanto anhelo en nuestro corazón, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. 여러분 짐승들이 예쁠 때가 언제입니까? Cuando los animales son más bonitos, 원래 새끼는 예쁩니다. pues sí, de por sí los crías son muy bonitos, ¿no? 그런데 잘 먹는 새끼는 더 예쁩니다. Y los crías que comen bien son más bonitos todavía. 돼지지만은 예쁘지 않습니까? Son marranitos, pero son muy bonitos, ¿verdad? 잘 먹잖아요. Porque comen bien. 강아지들이 잘 먹잖아요. Y los perritos también. 이 어미는 안 먹어도 좋아하잖아요. La mamá, aún ayunando, está contenta. 우리가 하나님 말씀을 잘 먹으면 하나님 얼마나 좋아하실까요? Entonces, ¿cuánto gozo sentirá nuestro Dios al vernos que estamos comiendo muy bien? 그렇다고 성경까지 깨물어 먹으면 안 됩니다. Pues, pero no coman físicamente la Biblia, así mordiéndola. 말씀을 읽는 게 먹는 거예요. Leer la Biblia es la manera de comer. 많이 읽고 많이 암송하면 잘 먹는 겁니다. Mientras más leen, mientras más memorizan los versículos, mejor se alimentarán. 우리는 하나님의 음성만 따라가야 됩니다. Tenemos que también seguir solamente la voz de nuestro Dios. 여기 요한복음 10장 2절 5절을 읽어주세요. Juan 10, del 2 al 5, les leo. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y a las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. 양은 눈은 어둡습니다. Las ovejas ciertamente tienen corta vista, 그런데 귀는 밝아요. pero sus oídos son muy buenos. 그래서 목자의 음성을 잘 Y 알아듣습니다. así distinguen muy claramente la voz del pastor. 타인의 음성은 알아듣지 않습니다. Y no sigue a los extraños porque reconocen su voz. 절대 따라가는 법이 없죠. Jamás les va a seguir. 여기 어떤 사람들이 실험을 했습니다. Algunas personas han hecho experimentos.
목자가 아닌 사람들이 온갖 소리를 내도 양이 쳐다도 안 봅니다. Cuando otras personas que no son pastor hacen y gritan, las ovejas ni cuenta se dan. 그런데 진짜 목자가 소리를 내니까 다 따라갑니다. Y cuando el pastor verdadero les grita, entonces todas 목자의 음성만 듣습니다. las ovejas también oyen solamente a su pastor 타인의 음성은 따르지 않습니다. y no siguen a los extraños. 우리의 목자는 예수님이십니다. Nuestro pastor es Jesús. 예수님이 교회를 통해서 말씀을 가르쳐 주십니다. Y Jesús a través de la iglesia nos enseña de su palabra. 우리 교회 안에 하나님의 성령님의 음성이 들립니다. Dentro de nuestra iglesia se oye la voz del Espíritu Santo. 요한계시록에 보면 성령의 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이 말씀이 7번 반복됩니다. En el Apocalipsis también se dice así: oiga la palabra que el Espíritu Santo da a las iglesias. Esta frase se repite 7 veces. 세상에 복음이 없는 교회, 복음이 없는 성당도 많습니다. De hecho, en este mundo hay muchas iglesias, tanto cristianas como católicas, en donde no se predica el evangelio. 마지막 시대에 너무나 많은 이단, 너무나 많은 사이비가 있습니다. Ahora, en el fin del mundo, hay tantas iglesias falsas y hay tantas sectas, herejías. 하나님 이야기한다고 다 따라가면 안 됩니다. Entonces, no tiene que seguir a cualquier persona que hable de Dios. 정말로 복음이 전해지는 곳, 성령님의 역사하시는 곳에 있어야 됩니다. Tienen que permanecer en el lugar donde realmente está el Espíritu Santo, donde se predica el verdadero evangelio. 그리고 우리가 해야 할 일이 있습니다. Y también hay una cosa que tenemos que hacer. 디모데전서 5장 8절을 같이 읽겠습니다. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 8, vamos a leer juntos. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 이 말씀은 경제적으로 어려운 자기 가족을 안 돌아보는 것은 악한 죄라고 말씀하고 있는 겁니다. Está refiriéndose, esta palabra se refiere a que si una persona no ayuda económicamente a su familiar que está sufriendo por un factor económico, es peor que un incrédulo. 그러나 이 말씀을 확대해 보면은 자기 가족 중에 구원받지 않은 영혼을 돌아보지 않는 것은 더 큰 죄가 된다는 말씀과 같습니다. Pero lo podemos entender de manera siguiente también. Si una persona salva no predica el evangelio a sus familiares que todavía no han recibido la salvación, entonces es peor que un incrédulo. 나는 구원받았습니다. Ya, miremos, hemos sido salvos. 난 천국에 갈 수 있습니다. Puedo ir al cielo. 나는 주님이 오늘 오셔도 천국에 갑니다. Si el Señor el día de hoy viniera, iría directamente al cielo. 그런데 우리 아버지는 아직 믿지 않습니다. Pero ¿qué tal mi papá? Todavía no cree. 우리 어머니는 믿지 Mi 않습니다. mamá todavía no 내 cree. 자식들이 안 믿어요. Mis hijos todavía no creen. 그런데 어떻게 복음을 안 전하죠? ¿Y cómo no predicaré el evangelio? 나만 천국 가면 됩니까? ¿Solamente que yo vaya al cielo y con eso estoy suficiente? 내 잃어버린 가족들은 어떻게 하죠? ¿Qué haré con estos familiares míos que todavía andan perdidos? 그 영혼들은 지옥에 가는데 누가 건집니까? Sus almas que van al infierno, ¿quién las rescatará? 하나님이 먼저 구원받은 나에게 사명을 주신 거예요. Dios entonces, a mí, a cada uno, está entregando una misión. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 네 집이 구원을 얻으리라. Cree en el Señor Jesús, entonces serás salvo tú y tu casa. 집이라는 게 가족 얘기하는 겁니다. Casa se refiere a la familia, ¿no? 내가 믿어서 구원을 받은 것처럼 그들도 믿으면 구원을 받을 거라는 말씀입니다. Es decir, como yo he sido salvo por medio de la fe, si ellos también escuchan el evangelio y tienen la fe, también serán salvos. 누군가 나에게 와서 복음을 전해줬기 때문에 내가 구원받았습니다. Yo he sido salvo gracias a alguien que me trajo el evangelio, ¿no es cierto? 내가 처음부터 환영했습니까? Entonces, ¿qué tal? Ustedes dijeron bienvenidos desde el principio al 누가 나에게 evangelio. 전도할 때 처음부터 좋아했습니까? Cuando alguien le estaba invitando al seminario, ustedes 처음부터 교회 갔습니까? desde el principio les aceptó esa invitación y desde el principio con un corazón contento fueron a la iglesia a escuchar la palabra. 한 번 말씀 듣고 구원받았습니까? O solamente escuchando un seminario fueron salvos. 그런 사람은 거의 없습니다. De hecho, hay pocas personas que son así, ¿verdad? 나에게 전도한 사람이 여러 번 권했습니다. Las personas que les invitaron seguramente les han de haber invitado varias veces 싫어하기도 하고 반대하기도 했습니다. y seguramente han de haber rechazado la invitación una y otra vez. 심지어 핍박도 했죠. Hasta les perseguían, ¿no? 그래도 그 사람이 포기하지 않고
내게 전도했기 때문에 내가 구원받은 겁니다. Y aún así, aquellas personas que les invitaban no se rendían para nada y gracias a eso ustedes fueron salvos. 그러면 나도 가야 하지 않습니까? Ya, entonces ustedes también tienen que verlo. 먼저는 누구에게 가야 됩니까? ¿A quién tienen que ir primero ustedes? 나와 함께 살고 있는 내 아버지, 내 어머니, 내 자식들에게 가야 됩니다. Primeramente tienen que llevar este evangelio a sus familiares queridos, a sus padres y a sus hijos. 그들의 영혼은 지옥에 가고 있습니다. Sus espíritus están yendo al infierno. 우리 예수님이 모든 사람들의 죄를 다 용서했는데 왜 그들은 지옥에 갑니까? Nuestro Señor Jesús ha perdonado todos los pecados, pero ¿por qué causa ellos todavía andan hacia el infierno? 예수님을 몰라서 가는 거예요. Es por desconocer a Jesús, 예수님의 사랑을 몰라서요. desconocer el amor de 그 Jesús, 예수님이 십자가에서 이루신 복음을 몰라서 가는 겁니다. por desconocer el evangelio que Cristo ha completado en la cruz, están yendo hacia el infierno. 그런데 나는 알고 있잖아요. Pero yo lo conozco, ¿sí o no? 나는 복음을 들었고 나는 복음을 믿고 있잖아요. He escuchado el evangelio, tengo la fe en él. 나는 천국 가는 길을 알고 믿음을 갖고 있잖아요. Conozco el camino hacia el cielo, tengo la fe. 그런데 어떻게 가지 않을 수 있습니까? ¿Y cómo no predicaré? 우리는 불신자에게 가야 돼요. Tenemos que ir a los incrédulos. 그들에게 전도해야 됩니다. Tenemos que predicar. 그것이 하나님이 나에게 주신 사명이에요. Esa es la misión que el Señor nos entregó. 구원받은 그리스도인들은 왜 여기서 살고 있죠? ¿Por qué cristianos salvos seguimos viviendo en este mundo? 이 세상에 미련이 없습니다. No tenemos ninguna tristeza en este mundo, ¿no es 지금이라도 cierto? 당장 떠나서 천국 가기를 너무 우리는 간절히 소망합니다. De hecho, el día de hoy también podemos ir al cielo, queremos ir al cielo luego. 그런데 하나님이 왜 나를 여기에 두셨죠? ¿Y por qué razón Dios todavía nos tiene en este mundo? 어떤 사람은 푸에블라에, 어떤 사람은 멕시코시티, 어떤 사람은 한국에, 어떤 사람은 여러 나라에 왜 구원받은 사람을 살게 하셨죠? ¿Por qué razón Dios todavía deja a los cristianos salvos vivir en este mundo? Algunos en Puebla, otros en Ciudad de México, otros en Seúl de Corea. 거기에 하나님을 모르는 많은 영혼들이 있기 때문입니다. Porque allá están las almas, muchas almas que todavía desconocen a Dios, 복음을 기다리는 영혼들이 있기 때문에 que esperan el Evangelio. 하나님이 우리에게 그들에게 가라고 말씀하시는 거예요. Dios nos dice, ve a ellos. 여기 디모데후서 4장 1절 2절을 같이 읽겠습니다. Segunda Timoteo 4 del 1 al 2, vamos a leer juntos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라고 말씀했습니다. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. 전도하는 것은 저절로 되는 게 아닙니다. Y la predicación no se hace por sí solo, ¿verdad? 우리 예수님은 십자가에 죽으셨습니다. Jesús tuvo que dar el costo de la vida. 사도들은 순교했습니다. Y los discípulos de Jesús murieron como mártires. 많은 믿음의 선진들이 고난과 핍박을 당했습니다. Muchos antepasados de la fe tuvieron que padecer sufrimiento y persecución. 그렇게 복음이 나에게 온 거예요. De esa manera el evangelio ha llegado hasta mí. 나도 주님의 십자가를 전하기 위해서는 주님의 십자가를 져야 되는 겁니다. Y para predicar el evangelio, yo también tengo que cargar la cruz del Señor. 우리가 복음 전하는 과정 속에 고난이 있습니다. Predicando el evangelio enfrentaremos muchas aflicciones 희생도 있습니다. y también sacrificios, 핍박도 있습니다. persecuciones. 그러나 우리가 그럼에도 불구하고 복음을 전할 때 성령님이 역사하시는 거예요. Si aún así predicamos el evangelio, el Espíritu Santo obrará. 이 멕시코 땅에 이뤄진 영혼들이 아직도 너무나 많습니다. Aquí en la tierra de México todavía hay muchas almas perdidas. 우리에게 책임이 있습니다. Tenemos esta responsabilidad. 한국에서 오신 선교사님들만 복음을 전할까요? ¿Solamente los misioneros coreanos que vienen de Corea predicarán el evangelio? 아닙니다. No. 사실은 여러분이 전하는 거예요. En realidad, les cae la responsabilidad a ustedes. 여러분들은 여러분들의 가족들, 여러분들의 친척들, 여러분들의 친구들에게 얼마든지 만나고 말할 수 있지 않습니까? Ustedes hablan español y por esa razón con facilidad pueden acceder y pueden hablar con sus familiares, seres queridos, ¿no es cierto? 멕시코에 1억이 넘는 인구가 살고 있습니다. Aquí en México viven más de 100 millones de personas. 이 엄청난 영혼들에게 우리는 책임이 있습니다. Tenemos la responsabilidad sobre nuestros hombros, sobre estas almas. 여기 제가 영상 하나를 소개하겠습니다. Entonces les voy a enseñar un video. 칠레의 산호세의 구리광산에 광산이 무너졌습니다. Una vez, hace un tiempo, San José, en Chile, allá había una mina que derrumbó. 지하 700m에
33명의 사람들이 갇혔습니다. Entonces, a 700 metros de profundidad debajo de la tierra, 33 personas fueron ahí atrapadas. 며칠이 지났지만은 그들을 구출할 방법이 없었습니다. Pasaron días, pero no encontraban manera de rescatarlas. 아무 신호도 없었습니다. Y no encontraban ninguna señal de vida tampoco. 그래서 포기하려는 그때에 뭔가 지하에서 메시지가 들려왔습니다. Y en aquel tiempo, cuando estaban a punto de rendirse, escucharon algo, o encontraron algo. 그들이 지하의 갱도 속에 살아있다는 소식을 알게 됐습니다. Escucharon la noticia de que estas personas debajo de la tierra todavía seguían vivas. 전 세계에서 굴착 전문가들이 와가지고 그들을 구출하는 일을 시작했습니다. Entonces invitaron a los expertos de la excavación y empezaron este proceso de rescate. 무려 69일 만에 33명 전원을 다 구조했습니다. Tras 69 días, rescataron a los 33, a todos. 이건 실제 있었던 일입니다. Y esto pasó realmente. 여기 한번 보시겠습니다. Veamos el video. 지난 8월 5일 칠레 북부의 산호세 구리 광산이 무너졌습니다. 2주 넘는 생존자 수색 작업, 하지만 모두 실패했습니다. 이제는 포기해야 했던 순간. 그러나 17일 만에 기적 같은 소식이 전해졌습니다. 갱도를 파내려간 수색 드릴에 광부들이 두드리는 진동과 살아있다는 내용의 쪽지가 전해졌습니다. Esto salió hoy día de las entrañas de la montaña, de lo más profundo de esta mina. 물과 음식을 보관하는 지하 공간 한쪽에 광부들이 대피해 있었던 겁니다. 믿기 힘든 그들의 사투를 보며 가족과 칠레 국민들은 눈물을 흘리며 환호했습니다. 구조 작업은 더 위험했습니다. 넉 달은 좋게 걸릴 거라는 예상 속에 세계 최고의 굴착 전문가들이 투입됐고, 휘말리는 굴착 작업 한 달여 만인 지난 주말에 드디어 생명 통로가 뚫렸습니다. 구조 캡슐이 나타날 구멍 주변에 불을 밝힌 가운데 칠레 국기가 보입니다. 구조본부에 설치된 무전기로 분주히 상황 보고가 오가고, 우리 시각으로 오전 11시 36분 높이 4m, 무게 420kg의 구조 캡슐 불사조가 700m 지하에 도착합니다. 첫 번째 구조대원이 나타나자 화면을 지켜보던 사람들의 환호가 쏟아집니다. 69일 만에 바깥 세상 사람을 만난 반가움이 더해져 구조대원과 뜨거운 호응이 이어집니다. 구조 작업을 천진스럽게 지켜보던 7살 아들 바이런, 아빠를 보기도 전에 울음이 터졌습니다. 69일이나 땅속에 갇혀있던 아빠를 태운 캡슐이 지상으로 모습을 드러내자 어린 아들의 감정도 벅차올랐습니다. 그리고 제일 먼저 구조된 아빠 아발로스는 그런 아들을 한참이나 안아줍니다. 생환의 벅찬 감격을 참지 못한 한 광부는 기다리는 의료진과 들것을 뒤로하고 현장의 동료들에게 달려가 격한 호응을 나눈 뒤 칠레 만세를 외칩니다. 1시간 간격으로 속속 구출되고 있는 광부들은 주님 감사합니다라는 문구가 적힌 티셔츠 차림에 대체로 밝고 건강한 모습이었습니다. 꿈같은 생환이 현실로 이루어진 오늘 칠레 전형은 축제의 분위기에 휩싸였습니다. 첫 광부가 구조된 순간 어두운 사막의 밤하늘로 축하 풍선이 솟아올랐고, 거리의 자동차들은 경쾌한 경적으로 다시 지상의 삶으로 돌아온 광부들을 반겼습니다. 시민들은 광부들이 지상으로 올라올 때마다 마치 자신의 가족이 살아 돌아온 것처럼 서로 부둥켜 안으며 춤과 노래로 감동을 더했습니다.
속에 갇혀 있는 광부들을 위해서도 온갖 노력을 기울였습니다. Por los mineros atrapados bajo tierra también hicieron todo el esfuerzo posible. 그 33명을 살리기 위해서 얼마나 많은 사람들이 수고했습니까? Por salvar a estos 33, ¿cuántas personas hicieron esfuerzo? 그리고 그 사람들이 다 구원받았을 때 온 세계가 기뻐했습니다. Y cuando todos ellos fueron rescatados, todo el mundo se gozaba. 지금 얼마나 많은 영혼들이 이 죄 속에 지옥 갈 운명 속에 살고 있지 않습니까? Actualmente, ¿cuántas almas tienen todavía el destino de ir al infierno? 우리는 그 영혼들을 위해서 기도해야 됩니다. Tenemos que orar por aquellas almas. 우리는 그 영혼들의 구원을 위해서 모든 노력을 다해야 됩니다. Y también tenemos que hacer todo el esfuerzo posible de nuestra parte por aquellas almas. 한 사람이 구원받았을 때 하늘 나라에선 잔치가 열리는 겁니다. Cuando una persona recibe la salvación, habrá fiesta en el cielo. 여러분 여러 지역 교회에서 전도하실 겁니다. Ustedes seguramente estarán invitando a sus seres queridos, ¿no es cierto? 한 사람이 구원받아 보십시오. Entonces, al ver la salvación de una 온 persona, 교회 식구가 얼마나 기뻐합니까? ¿cuánto se gozan los miembros de la familia, los miembros de la iglesia? 우리 주님은 더 기뻐하십니다. Nuestro Señor mucho más. 한 영혼이 이 지구보다 더 소중합니다. Un alma es mucho más valiosa que la tierra entera. 이 지구는 하나님이 말씀으로 창조했지만은 한 영혼은 예수님이 십자가에 피 흘려 죽으셨습니다. Para crear la tierra, Dios solamente tuvo que decir la palabra, pero por salvar un alma, Jesucristo tuvo que dar la vida. 영혼을 전도하는 것이 우리의 사명입니다. Entonces es nuestra misión, predicar el evangelio. 그 일을 위해서 내가 있는 겁니다. Y para esto vivimos. 그 일을 위해서 우리 교회가 있는 거예요. Para esto existe nuestra iglesia. 우리는 그 일을 위해서 우리의 있는 모든 힘을 다 바쳐야 됩니다. Y para esto tenemos que dar todo lo posible de nuestra parte. 오늘은 충계 수양의 마지막 날 마지막 말씀입니다. El día de hoy es el último día de este retiro y es la última palabra. 하나님께서 구원받은 그리스도인들에게 두 가지 예식을 명하셨습니다. Y Dios ha mandado dos cosas a los cristianos salvos, dos ceremonias. 하나는 성찬식이고 하나는 침례식입니다. La primera es la Santa Cena y la otra es el bautismo. 먼저 침례식에 대해서 말씀드려 보겠습니다. Primeramente les hablo un poquito sobre la Santa Cena. 마태복음 28장 18절부터 20절을 같이 읽겠습니다. Mateo 28, del 18 al 20, leamos juntos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 예수님께서 말씀하시기를 구원받은 사람에게 침례를 주라고 하셨습니다. Jesús ha mandado dar bautizo a los salvos. 침례는 두 가지 의미가 있습니다. El bautismo tiene dos significados. 첫 번째는 장례식입니다. El primero es de sepultura. 두 번째는 결혼식입니다. El segundo es de boda. 구원받은 사람은 우리의 옛사람, 이 육신이 죽은 겁니다. En caso de cristiano salvo, podemos decir que su carne ya ha muerto. 그래서 장례식을 치러야죠. Por esa razón hay que hacer funeral. 원래 장례식은 땅 속에 묻어야 되는데 그럼 진짜 죽잖아요. Pues en un funeral pues se tendría que enterrar, ¿no es cierto? Pero sí, 그래서 así moriría. 그래서 물에다가 묻는 거예요. Por esa razón lo metimos en el agua. 물에 잠깐 들어가는 Lo 겁니다. metemos en el agua por un solo tiempo, 한 1초, 2초 들어가는 겁니다. un par de segundos solamente. 물에 들어가는 게 죽는 겁니다. Entonces entrando en el agua uno muere. 물에서 나올 때 새 사람으로 사는 겁니다. Saliendo del agua vive como un nuevo hombre. 구원받은 사람만 침례식을 할 수 있습니다. Y ojo ahí, solamente los que han recibido la salvación se pueden bautizar. 로마서 6장 3절 4절을 같이 읽겠습니다. Romanos 6, del 3 al 4, vamos a leer juntos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 침례식을 한다고 해서 구원받는 게 아닙니다. Entonces ser bautizado no es recibir la salvación. 구원받았기 때문에 침례식을 할 수 있는 겁니다. El que ha recibido la salvación, por ser salvo, se puede bautizar. 결혼식을 안 해도 법적으로 혼인 신고하면 부부가 되는 겁니다. Aunque
no tengan la ceremonia de boda, si están legalmente casados, entonces son casados, ¿no es cierto? 그런데 결혼식을 왜 하죠? ¿Y para qué es la ceremonia de boda? 가족과 친척과 친구들을 모아놓고 이제 우리 두 사람이 부부가 되었다는 것을 선포하는 겁니다. Para invitar a los amigos, a los familiares, para declarar públicamente que dos personas ahora son unidas y es un matrimonio. 두 사람이 서로 사랑하고 영원히 살 것을 약속하는 겁니다. Entonces es para aclarar que dos personas de aquí en adelante vivirán juntos. 침례식은 결혼식과도 같습니다. Entonces el bautismo es como la boda. 바로 신랑 대신 우리 주님과 결혼식 하는 겁니다. Es la boda con nuestro novio, quien es el Señor. 여기 골로새서 2장 12절을 같이 읽겠습니다. Colosenses 2:12, vamos a leer juntos. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 침례는 장례식입니다. Entonces el bautismo es el funeral. 물에 들어가 있을 때 옛사람 나는 이제 죽었구나. 이걸 하나님 앞에 고백하는 겁니다. Entrando en el agua, uno confiesa delante de Dios, mi hombre anterior ha muerto. 물에서 나올 때 하나님 나는 이제 새 사람으로 살겠습니다. 이것을 선언하는 겁니다. Saliendo del agua, uno declara diciendo, Dios, yo de aquí en adelante viviré como nuevo hombre. 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. En Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 이제는 하나님의 자녀답게 예수님의 신부답게 살겠다고 하나님께 서원하는 겁니다. Entonces es una manera de hacer un voto delante de Dios, diciendo, Dios de aquí en adelante yo voy a vivir como nueva persona. 이번에 구원받으신 분이 계실 겁니다. Seguramente algunos han de haber recibido la salvación esta vez. 침례는 첫 번째 순종입니다. Entonces el bautismo es como la primera obediencia de su vida. 이번에 구원 받은 건 아니지만은 이미 구원을 받았지만은 아직 침례를 안 하신 분도 계십니다. Y también puede que hayan algunos que todavía no se han bautizado aún después de recibir la 여기 salvación. 침례장이 준비되어 있습니다. Bueno, ahí está preparada la 이번에 alberca, 꼭 ¿no? 침례 받고 가시기 바랍니다. Entonces espero que se bauticen antes de regresar a su casa. 결혼식 안 하고 사는 것보다 결혼식 하고 사는 게 훨씬 좋은 겁니다. Porque vivir sin una ceremonia de boda porque tener la ceremonia de boda es mucho mejor que vivir sin ceremonia. 침례식을 하고 신앙생활하는 게 훨씬 좋은 겁니다. Tener el bautizo y llevar la vida cristiana es mucho mejor que llevar la vida cristiana sin el bautizo. 어떤 사람은 물을 무서워해요. Algunas personas tienen miedo del agua. 목사님 침례 받고는 싶은데 물이 무서워서 못 하겠어요. Y algunos dicen, pastor, me quiero bautizar, pero tengo miedo. 안 죽습니다. No se preocupen, no se van a morir. 물에 한 1초, 2초 들어가요. Porque solamente va a ser de 1 o 2 segundos. 그리고 잠깐 들어갔다가 얼른 꺼내줘요. Y también ahí les asegurarán salir del agua luego. 2초만 숨 안 쉬면 돼요. Así que todo lo que tienen que hacer es detener la respiración por un par de segundos, nada más. 이것은 형식이 아니라 중요한 의미가 있는 것입니다. Y esto no es algo no es de formalidad solamente, lleva un significado muy importante para nosotros. 이것은 예수님이 하라고 명령하신 겁니다. Porque es un mandamiento del Señor. 구원받은 그리스도인이 제일 먼저 하는 첫 번째 순종이 침례식입니다. La primera obediencia que el cristiano salvo puede hacer delante del Señor es el bautismo. 오늘 말씀이 마치면 바로 침례식을 할 겁니다. Terminando esta predicación, luego iremos ahí para bautizar. 침례에 대한 안내를 별도로 해주실 겁니다. Y ahí estarán los que les van a guiar. 꼭 침례를 하시고 가시기 바랍니다. Espero que se bauticen. 그리고 오늘 여기서 성찬식을 할 겁니다. Y también aquí vamos a hacer la ceremonia de Santa Cena. 화면에 고린도전서 11장 23절부터 29절을 읽어주시기 La 바랍니다. pantalla está, 1 Corintios capítulo 11, versículo del 23 al 29. Les voy a leer. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 여기에 떡과 포도주 잔이 있습니다. Aquí están, vino y también el pan. 떡은 어떻게 떡이 되죠? ¿Cómo es el proceso de hacer un pan? 곡식이 껍질이 벗겨져야 됩니다. Primeramente, los granos de trigo se tienen que pelar 그리고 부서져서 가루가 돼야 되죠. y se tienen que moler para convertirse en un flor de harina, ¿no? 이 떡은 십자가에서 찢기신 예수님의 몸을 의미하는 겁니다. El pan simboliza el cuerpo molido de Jesucristo en la cruz. 이 떡을 뗄 때에 나를 위해서 십자가 죽으신 예수님의 그 몸을 기억하는 거예요. Al partir el pan, recordamos el cuerpo molido, desgarrado del cuerpo de Jesús. 이 포도주 잔을 마실 때 십자가에서 흘리신 예수님의 피를 기억하는 겁니다. Entonces, tomando la copa del vino, recordamos la sangre vertida de la cruz. 성찬식은 단순한 형식이 아닙니다. Entonces, la Santa Cena no es una simple ceremonia. 너무나 중요한 교훈이 있는 거예요. Nos lleva un significado muy importante. 예수님의 십자가에서 흘리신 피와 예수님의 찢기신 몸을 기념하는 아주 중요한 행사입니다. Es una ceremonia muy importante para nosotros en donde hacemos memoria de la sangre y el cuerpo del Señor Jesús. 그리고 주의 죽으심을 전하는 것이라고 말씀했습니다. Y también de esta manera predicamos 우리가- la muerte y la resurrección de Jesucristo. 이 성찬식을 하면서 이 주님의 이 귀한 복음을 전할 마음을 갖는 것입니다. Entonces, realizando esta ceremonia, renovamos nuestro corazón para tener un corazón resuelto para predicar el Evangelio. 내가 전할 영혼들을 위해서 기도하는 겁니다. Oramos también por las almas a las que queremos invitar. 그리고 이 떡을 먹고 이 잔을 마실 때 자기 몸을 자기 자신을 살피고 하라고 했습니다. Y también dice así, ¿no? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 자기를 살피라는 것은 하나님 앞에 구원받은 그리스도인으로서 합당치 않은 죄가 있는지를 살펴보라는 것입니다. Pruébese a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Cada uno tiene que examinarse a sí mismo, tiene que revisar su vida. Si tiene algún pecado oculto, 하나님 앞에 합당치 못한 죄가 있는지를 살펴보라는 것입니다. tiene que examinar si tiene algún pecado no correcto delante de Dios. 하나님 이 죄를 버리겠습니다. 그걸 결심하라는 겁니다. Y para tener una decisión, para hacer una decisión firme en su corazón de dejar aquel pecado. 다시는 이 죄를 짓지 않겠습니다. 하나님께 서원하라는 겁니다. Hay que hacer el voto también delante de Dios. Dios, yo dejaré ese pecado y no lo volveré a cometer. 그리고 이 떡이 한 떡입니다. Y también, la masa es una sola. 우리는 많은 사람들이 모여 있습니다. Somos muchas personas, 우리는 서로 얼굴도 다르고 성격도 다르고 나이도 다릅니다. diferentes personas, en rostro, en la edad, también en carácter. 떡이 어떻게 한 떡이 됐습니까? Entonces, todos esos granos de trigo, ¿cómo se convirtieron en una sola masa? 부서져서 뭉쳐진 거예요. Porque fueron molidos y así fueron juntados. 우리도 서로 성령으로 하나가 돼야 됩니다. También nosotros tenemos que ser uno en el Espíritu Santo. 우리가 한 마음 한 뜻을 품을 때 성령님이 역사하는 겁니다. Cuando tenemos un ánimo, un mismo corazón, el Espíritu Santo obra. 오늘 그런 의미를 가지고 그런 교훈을 받으면서 이 성찬 예식을 하겠습니다. Entonces el día de hoy vamos a realizar esta ceremonia recordando aquellos significados. 제가 기도하고 진행하겠습니다. Vamos a orar para realizar. 제가 기도 마칠 때 우리 성찬위원들은 앞으로 나오시기 바랍니다. Terminando la oración, espero que aquí estén, espero la presencia de las personas que van a guiar esta ceremonia. 하나님 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 이번에 순계 수양회를 은혜롭게 마칠 수 있게 도와주신 거 정말 감사합니다. Te damos gracias por habernos permitido un buen término del retiro de primavera. 많은 새로운 영혼들이 인도되고 새로운 영혼들이 구원받도록 역사해 주신 것을 감사드립니다. Te damos gracias por haber rescatado, haber salvado a varias almas esta vez. 이번에 구원받은 영혼들이 각각 지역 교회에서 신앙생활을 잘할 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Ayuda para que todas estas almas que han recibido la salvación esta vez puedan llevar vida cristiana correctamente en cada iglesia. 오늘 이 성찬 예식을 하면서 십자가에서 찢기신 예수님의 몸과 흘리신 피를 우리가 기억합니다. Realizando esta santa cena, recordamos
tu sangre vertida en la cruz y tu cuerpo desgarrado. 죽기까지 하신 주님의 그 은혜를 잊지 않고 보답하며 살아가는 저희가 되게 해 주시옵소서. Haznos vivir pagando por esta gracia que nos amaste hasta morir. 그리고 주님 오실 때까지 이 복음을 힘있게 전할 수 있게 도와주시옵소서. Y también ayúdanos a que podamos predicar este evangelio fuertemente hasta tu venida. 모든 영광을 우리 하나님께 올립니다. Toda la gloria la entregamos solamente a ti. 우리를 사랑하시는 우리 구주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien nos ama. 아멘. 성찬식 인도는 우리 박대석 선교사님께서 해주시겠습니다. El pastor David dirigirá la Santa Cena. 목사님 어디 계시죠? 시간이 많이 걸리면 찬송이라도 해야 되지 않나? 금방 오시나요? 네? 그냥 시작하면 돼요? 어떻게 하면 돼요? 그냥 기도는 했으니까 그냥 하시면 되는데 그렇게 하기로 했. 기도했습니다. 네. 기도했습니다. 이제 인도하시면 됩니다.
Hermanos, pueden levantar sus manos los que todavía no hayan recibido el pan o la copa. La copa todavía no han recibido. ¿Quién no recibió? Pueden permanecer su mano levantada los que todavía no hayan recibido el pan ni la copa. 이영서 목사님, 저 뒤쪽으로 안 받으신 분들 손 들고 있는 곳으로 가시기 바랍니다. 뒤쪽. Que no ha recibido copa y pan, levante manos, por favor. 이영서 목사님, 선교사님 저 뒤쪽에 가주시기 바랍니다. Nadan, también para los hermanos de atrás, pase por favor.
No. Gracias a Dios por permitirnos este retiro y hermanos por haber participado en la Santa Cena. Bien, hermanos, bueno, como bien se decía o dijo Pastor, después van a hacer los bautizos, allá se van a registrar, van a estar las cédulas para registrarse. También pedirles que vayan por las tortas y vamos a dejar limpio nuestra área donde estuvo la casa y también este salón. También pedirles, nos vamos a tomar la foto del recuerdo todos juntos y vamos a pedirles que al final, no se vayan por favor hermanos, no se retiren para que todos salgamos en la foto. Vamos a recorrer las sillas a los lados, todos juntos al final de la foto. Bien, bueno, también agradecer a Pastor Plata de Corea, que fue quien nos partió parte de este seminario o retiro, igual Pastor David. Un fuerte aplauso para ellos, por favor, y gracias por su participación y que Dios los lleve de regreso a Corea. Gracias, Pastor David. Bien, hermanos, pues serían los avisos y en la conducción su servidor Bernardino Hernández Barrientos de la Iglesia de Perote. Gracias. Pastor David a orar para terminar. Por favor, hermanos, no se vayan, no se levanten. Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Están felices? ¿Contentos? ¿Agradecidos? Sí. Vamos a aplaudir para todos los hermanos que servían este tiempo de retiro. El año pasado reuníamos 1960 hermanos en el retiro pasado, el año pasado, pero este año, por la gracia, hasta ayer fueron registrados 2.215 hermanos. Ya creció mucho. Sí. Estábamos preocupados los misioneros, pastores, porque el año pasado, comparando hace 2 años, no subió, no aumentó mucho, pero en este año, no solo aquí, parte del sur y parte del norte, todos ya aumentaron los hermanos que asistieron en este retiro. Por eso al fin, en total, todos los lugares asistieron al retiro de primavera 2.650 hermanos, ¿sí? Ya casi 13% aumento que el año pasado. Están agradecidos al Señor. Espero que próximo año y vendrá el otro retiro de verano. Invite y asiste más hermanos aquí para predicar más fuertemente. También por medio de retiro nosotros podemos aprender cómo podemos servir al Señor, cómo podemos mantener nuestra vida cristiana. También les felicito a los nuevos que asistieron nuevamente en este retiro. Le damos gran aplauso para todos hermanos también. En lo último, también les pido mantenga bien cada uno de ustedes hasta regrese bien. Sí, quiero despedir a cada uno de ustedes, pero quien tiene el cuerpo único no puede hacer así, pero que les vaya bien con mucho cuidado. Cada uno de ustedes, entre los hermanos que están aquí, a cada uno vamos a despedir así. Sí, sí. Que les vaya bien, cuídense mucho, que esté bien hasta que próxima encuentro, ¿sí? También en lo último está esperando foto, tomar foto, ¿sí? Los misioneros vengan,
espero que con sus sillas para tomar foto juntos, ¿sí? Y durante alegrar asiento, vamos a orar juntos al nuestro Señor. Los misioneros vengan para tomar foto juntos. 아직 사진 안 찍었죠? 예, 그래서 준비하시고 los misioneros ya trayendo sus sillas, tome asiento. Adelante, por favor. 자, 한국 목사님들도 빨리 앞으로 나오셔서 자리 잡아주시기 바랍니다. 의자 다 앞으로 갖고 이쪽 편에 있습니다. 의자 좀 가져오시고, 예. 자, 빨리 자리 정돈하시고, 예. 자, 조용히 의자 정돈해 주시고 같이 기도하겠습니다. Oremos juntos. Señor nuestro Padre sagrado y viviente, y te damos muchas gracias por habernos permitido este retiro de primavera tan precioso. En este retiro, en este lugar centro también de parte de norte hasta suroeste, se reuníamos ante tu presencia, predicando evangelio, teniendo buena comunión entre los hermanos. Queremos continuar nuestra vida en ti, Señor, hasta que vayamos al cielo, hasta tú vengas otra vez. En México, en esta tierra amplio, hay muchas almas perdidas. Señor, utiliza cada uno de nosotros para compartir tu gran amor y misericordia y gracia. Todavía necesitamos servir más. También te pedimos que mándanos más obreros, más misioneros, para que podamos predicar evangelio más fuertemente. Señor, hoy al latito también habrá el bautismo. En este tiempo todos queremos asistir agradeciendo tu gracia por permitirnos una nueva vida. Queremos mantener nuestra nueva vida como nueva criatura. También te pedimos que guarde nuestros pasos hasta que lleguemos a nuestro destino. Siempre cuídanos y guíanos por su camino verdadero hasta que veamos otra vez pronto, Señor. Cuídanos y guárdanos con tus manos poderosas. Solo te alabamos, también te agradecemos con todo nuestro corazón. Todos oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén.